سکتا نا. جب روزہ رکھ لیا اور پھر دوپہر کو یاد آیا کہ روزے کی نیت نہیں پڑی. نہیں نیت پڑھنا تو خیر میرا نہیں خیال کہ ریکوائرڈ ہے آل. نیت پڑھنا لو آپ نے مفتی صاحب کے خلاف بات کر دی. مفتی صاحب تو کہتے ہیں کہ نیت کے بغیر روزہ نہیں ہو سکتا. نہیں نیت تو جس نے روزہ سحری کے ٹائم کھانا کھایا اس نے نیت سے ہی کھانا کھایا. وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ بھائی جب بندہ کہہ رہا ہے, سوال یہ کر رہا ہے کہ بندے نے روزہ رکھ لیا, جب روزہ رکھ لیا تو پھر روزے کی نیت سے ہی رکھا نا. اب وہ الفاظ ادا کرنا تو ہر وقت لازم نہیں ہوتے کہ جی میں اب صوم غدین نوائی تو من شہر رمضان. ایسے وہ مفتی صاحب من الشہر رمضان پڑھ رہے تھے, میں نے کہا چلے تو مفتی صاحب مائک تو کھولے. السلام علیکم سارے دوستوں. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں؟ اچھا موسیٰ بھائی کا سوال تھا. موسیٰ بھائی سوال آپ کا بھی ہے, جی فرمائیے. سوال میرا یہ ہے کہ افضل وڑائی صاحب نے کہا تھا کہ جو اس طرح سے ٹوٹا نکال کے ایک چھوٹی سی بات نکال کے اس کے اوپر کوئی نتیجہ بنا لے, تو ان کی باتوں سے مجھے یہ لگا ہے کہ وہ نان سیریس بندہ ہوتا ہے. ایسا ہی ہے افضل بھائی, کیونکہ آپ نے کہا وہ سیریس بندے ہیں تو ان سے میں یہ پڑھے لکھے لاجک والے انسان ہیں, یقیناً لاجک کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں, بڑی اچھی بات کی. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو صبح شام جو آپ ہماری تحریرات کے ساتھ ہمارے یہ جو آپ لوگوں کے جو علماء کرام کرتے ہیں, تو دیٹ از ایگزیکٹلی دا سیم. تو ڈو یو تھنک کہ دوز علماء کرام آر نان سیریس پیپل, کیونکہ وہ بھی یہی کام کرتے ہیں, وہ ایک ٹکڑا نکالتے ہیں اور اس سے ایک نتیجہ نکال کے اور ہمارے سامنے سوالات رکھ لیتے ہیں کہ جی یہ بتائیں جی یہ کیوں لکھا ہے, یہ فلانی جگہ پہ یہ کیوں لکھا ہوا ہے, نہ سے آپ کو سباق پڑھتے ہیں. اور یہ آپ نے اپنا پرنسپل خود ابھی پیش کیا ہے ہمارے سامنے کہ ایسا بندہ نان سیریس ہوتا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے. میں نے آپ کی بات سے پہلے ساحل کالوں کا نام لے کے, اویس صاحب کا نام لے کے, نو ورلڈ کا, اور اپنا نام لے کے میں نے یہ بات کی ہے کہ ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ اس وقت ضرور ہے جتنا ہمیں ٹائم دیکھیں مجھے تو سب سے کم ٹائم ہوا ہے, اور میری بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر ہم 3-4 فکرے لے کے چلے جائیں آپ کی براڈ کے اوپر, جیسے ہمارے بہت سارے لوگ جاتے ہیں جو کہ آئی وڈ سے کہ دے آر ناٹ ویری سفسٹیکیٹڈ, ان کا ان ڈیپتھ نالج بھی نہیں ہے, تو چلے جاتے ہیں گاٹ چو ٹائپ اسی طرح کا وہ کر کے. میرے خیال میں وہ بھی ڈس سروس ہے. اور جب میں نے 3 لوگوں کا یہاں پہ نام لیا, ساحل کالوں کا, اویس صاحب کا, میں اپنا, میرا نہیں خیال کہ ہم کریں گے ایسا ایٹ آل, کیونکہ اس کی سینس نہیں بنتی. اور میں نے تو اگزامپل دے کے بھی وہ ایک غلطی کا ازالہ کی جو عبارت ہے, میرے سامنے تو نہیں ہے نا, مجھے زبانی یاد ہے, لیکن پیرافریزنگ دیٹ کہ جو مرزا صاحب کا ہے کہ کچھ لوگ ایسے میرے الزام لگاتے ہیں کہ میں نے کوئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اور شروع میں جیسے اگر یہ پہلے 2-3 فکرے لے لیں اور اس سے ہم کہیں کہ مرزا صاحب کا دعویٰ ہی نہیں ہے, تو وہ تو آبویسلی اٹ وڈ بی لافیبل, کیونکہ ایٹ دی اینڈ جو کنکلوڈ کرتے ہیں وہ 16 پیجز اس میں جا کے, تو اس کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ٹرن اراؤنڈ. تو اس لیے اٹس میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ, میں ایگری کر رہا ہوں کہ جو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں لے کے اور اس کے اوپر بیس کر کے, وہ تو لافیبل ہے. اٹس رادر میکنگ جوک آف ون سیلف. تو میرا اس میں کوئی اختلاف نہیں آپ سے, بالکل ارسپانسبل بھی ہے, ویسٹ آف ٹائم بھی ہے, اور ڈس سروس بھی ہے اپنی کمیونٹی کو اگر ہم ایسا کریں. جی افضل صاحب میرا بھی ایک سوال ہے, ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا, اس سے پہلے کہ ہم بہت آگے چلے جائیں. میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ نبوت کس سن کا ہے؟ دوبارہ بولیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ نبوت کس سن کا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا I don't know, it could be around 3000 years ago. رسول اللہ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ نبوت کب کا ہے؟ Around 1500 years, about 1500 years. جی 571 اور 610 اور 26, یعنی کہ ابھی تو آپ کے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 610 کو 26 سے نکالنے تو کتنا بنتا ہے؟ 1400 بنتے ہیں سال. لیکن بہرحال میں وہ لفظ کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا تھا کہ جو لفظ نا دعویٰ نبوت, یہ درست نہیں ہے. اعلان نبوت ہوتا ہے, دعویٰ نبوت کوئی شخص کرنے کا اختیار دنیا میں نہیں رکھتا. میں ویسے کو بتانا چاہتا ہوں, تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے.
کسی بھی Right, نبی کے right. حوالے سے دعوے کا لفظ جو حقیقی نبی ہو وہ نہیں آیا کرتا، لیکن چونکہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ چونکہ وہ بڑے بڑے مفتیان میں آپ کا شمار ابھی تک نہیں ہوا، کچھ وقت لگے گا، تو اس سے پہلے کہ آپ کو اپنے ہی لوگ ٹونگ جائیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں، میں نے جان بوجھ کے وہ سوال کیا تھا، اور ابھی بھی آپ کو آپ کے اوپر وہ ہونا شروع ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ فتوے لگنے شروع ہو جائیں، میں کیا بتا دوں، کیونکہ دعویٰ ہوتا ہے کسی چیز کا کہ میں یہ ہوں، اپنے آپ کو کلیم کرنا نا، تو self claim to be a prophet is not allowed. It is impossible to to be a self acclaimed prophet. تو اس میں ہمیشہ اعلان نبوت ہوتا ہے، کیونکہ جو تفوض نبوت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ بڑا صاحب اجازت ہے تھوڑی سی بات کرنے کی؟ ایک میں نے سوال جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ بڑا صاحب یہاں پہ میں نے نا دو باتیں سنی ہیں، ان قانون نے دو باتیں سنی ہیں۔ تو پہلی بات یہ کی گئی کہ بڑا صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، لیکن کیا آپ واقعی اس بات کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ جو چیزوں کو، حوالوں کو، باتوں کو بغیر اس کے سیاق و سباق سے پیش کر دیا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں جو آپ دوسروں کے بارے میں رائے رکھتے ہیں، اپنے بارے میں بھی یہی رائے رکھتے ہیں؟ تو سمپلی میرا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وڈائے صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، اور میرا اپنا موقع بھی اسی کے اوپر وڈائے صاحب والا ہی ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو مخالف یہاں پہ ہمارا فریق بیٹھا ہوا ہے، کیا وہ بھی اسی چیز کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے بغیر کسی استثناء کے کہ فلاں بندہ کرے گا تو ٹھیک ہے، فلاں بندہ نہیں کرے گا تو وہ ٹھیک نہیں ہے؟ استثنائی صورتحال تو کسی کو نہیں نا حاصل ہوگی، یہ بتا دیجئے۔ دوسری بات، ڈاکٹر لائیو بھائی نے بات کی، انہوں نے بھی اپنی بات میں کچھ عرض کیا، تو یہ جو انہوں نے آپ کو اچھی بات ہے سمجھانا چاہیے، لیکن اعلان نبوت اور دعوی نبوت کے اندر جو انہوں نے آپ کو فرق واضح کر کے بتایا ہے، اگر اسی فرق کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے کوئی اور شخص اسی بات کو کرے جو وڈائے صاحب نے کی ہے، اور وہ شخص معمور من اللہ بھی ہو، تو اس کے لیے بھی یہ چیزیں صحیح ہوں گی یا اس کے لیے بھی یہ چیزیں غلط ہوں گی کہ وہ شخص کہے کہ فلاں وقت دعوی نبوت کیا گیا یا فلاں وقت دعوی نبوت نہیں کیا گیا، اور اس نے اعلان نبوت کو ٹچ بھی نہ کیا ہو؟ تو اس کے بارے میں ڈاکٹر لائیو بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ دو سوال ہیں میرے جی وڈائے صاحب، بڑے ہی معصومانہ سے۔ جی ٹھیک ہے، میں آگے ڈاکٹر صاحب کے جواب سے پہلے میں تھوڑا سا یہاں پہ ایک اناؤنسمنٹ بھی کر دوں۔ میں نے پہلے براڈ لگائی تھی اور اس کا لائٹ اوپر ٹائٹل رکھا تھا، لائٹ ورشن، تو اس میں جنرل گپ شپ ہی ہو رہی تھی، تو اس میں آ کے ہمارے ایک پیارے بھائی ہیں، انہوں نے آ کے انتہائی ایکسٹریم لائٹ کی بجائے وہ کر دیا کام۔ میری اگین ریکویسٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لائٹ ہی رکھیں، رمضان کا مہینہ ہے، اور لائٹ ورشن ایسے رکھیں کہ ہم پولائٹنس جو ہے اس کا پلس جو ہے اس کا جو ہے نا وہ تڑکا تھوڑا سا لگا لیں کہ وی ول کیپ اٹ ویری پولائٹ، اور تاکہ آئی مین اس بیانڈ بلیف کہ یار گپ شپ کے ماحول میں بھی آ کے ایک ایسی رمضان کے مہینے میں لینگویج اختیار کرنا، یار پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا اسپرٹ آف جو ریلیجن ہے، آف اینی ریلیجن، میں اس میں کہتا ہوں اسپرٹ آف اینی ریلیجن، اس کو ملوزم رکھیں، کیونکہ بیسک کوڈ آف ایتھکس تو جو ہے وہ تو بیسیکلی انسانیت کا ہے، اور وہ اکراس دا بورڈ ہے، سب لوگ بیسکس کے اوپر ہم ایگری کرتے ہیں ایبسولوٹلی۔ میری آپ سے اگین ریکویسٹ ہے کہ اس کو اس پیرا میں رکھیں کہ جو دوسرے کے لیے سننے کے قابل ہو۔ پیچھے ڈاکٹر صاحب آپ اوور ٹو یو۔ دیکھیں جی، بالکل السلام علیکم۔ مزاج میں گفتگو ہو رہی ہے، ہم تو یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے، نہ ہی ہمارا کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے ہر وقت کسی پنجابی میں کسے کہتے ہیں کھیا کھیا کرنے میں، تو علمی اگر ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہو جائے تو کوئی ایسی حرج نہیں ہے۔ کسی کو بھی پوائنٹ آف نہیں کیا میں نے یہاں پہ، لیکن وہ چونکہ ارلیئر ایک بڑا اچھی گڈ ول میں ایک چھوٹا سا لائٹ سا سیشن تھا، اور بڑی اچھی سارے لوگ دونوں کمیونٹیز سے لوگ آ کے آلموسٹ برابر کے پینل میں بڑی ایک لائٹ سی انسانی لیول پہ گفتگو ہو رہی تھی، لیکن وہ بھی ہماری بہرحال آئی ہیڈ ٹو کریش، ایکچولی میں نے وہ براڈ کو کریش کر دیا، تو ہوپ فلی وی ول ناٹ نیڈ ٹو کریش دس، کیونکہ یہ ہم نے کریش کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس بندے کو درخواست کریں، نہیں تو بیچارے سے معذرت کر لیں کہ بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کا اس محفل میں فی الحال بھی پھر وہ سسٹم نہیں بیٹھ رہا، ان کو ریموو کر دیں۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ ایڈریس کر دیں، دو کوسچنز تھے ساحل صاحب۔ کیا کویشچن کیا تھے؟ کویشچن ریپیٹ کیجیے گا باتوں میں۔ جی ساحل صاحب آپ ریپیٹ کر دیں گا۔ ایک سوال تو انہوں نے کیا تھا کہ اگر کوئی شخص خود دعوے کا تذکرہ کرے، تو پیارے بھائی میں ایک انسان ہوں،
اور غلطی سے مبرہ نہیں ہوں کہیں پر بھی. تو میرے علم میں نہیں ہے کہ ہمارے کسی اکابر نے یا حضرت مرزا صاحب نے خود بھی کہیں پر اس حوالے سے کہا ہو کہ میں خود اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. اگر کچھ ایسا ہے تو میں ہر وقت اپنی تصحیح کے لیے اوپن ہوں. پیارے بھائی کوئی ٹینشن کی بات نہیں, آپ مجھے بتائیے, میں فوراً اپنی اصلاح کر لوں گا. کیوں افضل صاحب, اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ جی جی ساحل صاحب دوسرا سوال انہیں یاد نہیں رہا تو آپ اگر جی ریپیٹ کر دیں پلیز. بہت شکریہ. نہ جانے کیوں ہر بات کو وہ کھینچ تان کے, حالانکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ مرزا صاحب کی طرف نہ جایا جائے, لیکن اگر کوئی شخص اگر کے ساتھ کوئی بات کر دے نا تو پریشانی یہ لاحق ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بات نکل آئے گی. مرزا صاحب نے ایسا کہہ دیا تو پتہ نہیں شاید ممکن ہے ایسا ہو گیا ہو, لہٰذا میں تو انسان ہوں, عاجز ہوں, لیکن دوسرے لوگوں کے لیے میری عاجزی اور میری نکساری جو ہے نا وہ علمیت کا بھاشن جھاڑنے کے اوپر چلی جاتی ہے. عجیب بات ہے. میں نے تو نام بھی نہیں لیا تھا مرزا صاحب کا, معمور بن اللہ کا نام لیا تھا. تو معمور بن اللہ صرف مرزا صاحب ہیں ان کے ہاں, ان کے خلفاء بھی ہو سکتے ہیں, ان کے قمر الانبیاء بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. جی قمر الانبیاء اور دوسرے تیسرے تو معمور من اللہ نہیں ہے نہ, اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں. اسی لیے جب بھی آپ کوئی ایسی بات کرتے ہیں تو چونکہ ہمارا جو بنیادی میری بات توجہ کمپلیٹ کا نہیں ہوئی تھی مرکز ہے, ویسے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کمپلیٹ ہو, آپ نے ایک بات کہی ہے, میں نے اس کو فوراً پکڑ کے جواب دیا تاکہ اس سے پہلے کہ فوراً باتیں آگے پکڑنے چلی سے جائیں. پہلے فوراً پکڑنے سے پہلے آپ جب نے پکڑی تھی آپ نا اپنی پہلے, کم میں نے تو علمی پہلے دیکھیے اظہار کر ہمارا چکے ہیں نا. چونکہ مقصد دیکھیے اور میری بات مرکز اور سنیں منبع ہی ڈاکٹر حضرت مرزا صاحب کی ذات ہے, ڈاکٹر صاحب تو ہم تو ڈاکٹر صاحب اسٹریٹ پوچھتے ہیں بھائی اگر ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو بتا دو بھائی. اب ڈاکٹر اس میں بھی صاحب آپ کو الجھن ہو گئی ہے. ڈاکٹر صاحب پکڑنے سے پہلے جب آپ خود اپنی کم علمی یہاں پہ ظاہر کر چکے ہیں نا, تو علم حاصل کرنے کے بعد اگلے کی بات کو پکڑیں کہ آپ کو شان مسلم موت کا پتہ ہو نا, تو آپ یہاں پہ یہ بات ہی نہ کرتے کہ معمور من اللہ وہ ہیں یا نہیں ہیں. اچھا, ہاں جی, آپ یہاں پہ آ کے شان مسلم موت کو گٹا رہے ہیں, حالانکہ پچھلے دنوں دن گزرا ہے مسلم موت ڈے. آپ بھائی عجیب بات قمر کرتے ہیں. الانبیاء کون ہے, قمر الانبیاء کون ہے ساحل بھائی, یہ تو بتانا ذرا. میں بتا دیتا ہوں, صبر آہستہ آہستہ, اتنی نہیں, جلدی آپ کیا ایک ہوگی طرف سب قمر کچھ. الانبیاء کی بات کر رہے ہیں, ایک میں طرف بتا حضرت دیتا مسلم ہوں, موعود کی صبر بات کریں, کر رہے میں ہیں, تو بتا مجھے دیتا ہوں میں نے بھائی قمر صبر. الانبیاء کی بات کی تھی لفظ لے کر. ایک دو دونوں مل کے اپنی بات دونوں اکٹھے کر کے اپنا نہیں, میں مقصود صرف معین میں سوال وہاں پوچھ سے رہا آ ہوں کریں. آپ سے, ہاں میں تو تو صرف سوال. سوال کر لیا, خاموش ہو جائے. اوہ یار, آپ تو صحیح کر گئے یار. ہاں 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 ہاں. اچھا جی, آپ کے قمر الانبیاء سے مراد یہ ہوتا ہے جن کو آپ انبیاء کا چاند کہتے ہیں, مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب, ٹھیک ہے. اچھا, اور جو مسلم موت ہے وہ بھی مجھے بتانا پڑے گا. مسلم موت سے مراد ہماری کہنے کی مرزا بشیر الدین محمود صاحب ہے, ٹھیک ہے جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب, میں نے آپ کے لیے یہ بات رکھنی ہے اب کہ جو انہوں نے دعویٰ اور اعلان نبوت کے اندر فرق کا نہیں کہا, یا اس بات کے اوپر رکھوں کہ وہ معمور من اللہ تھے یا نہیں تھے. مجھے بتا دیں تاکہ میں چیزوں کو لے کے چلوں ایک ساتھ. آپ نے قمر الانبیاء کی بات کی ہے تو ذرا واضح کر دیں کہ وہ معمور من اللہ ہیں. جی بالکل ٹھیک کر دیتا ہوں. جو قمر الانبیاء مرزا بشیر احمد ایم اے صاحب تھے, ان کے بارے میں مرزا صاحب کی پیش گوئی ہے. مجھے بتانے کی پیش گوئی بتا دوں کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں جی, جس طرح بات مکمل کریں نا, اپنی آپ جی بات ٹھیک ہے. مکمل کریں. نہیں, میں وہ چاہتا ہوں نا کہ جو چیزیں نہیں آپ آپ کے چاہیں نا, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں, جب ہم درمیان میں کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ آگے سے اس کو کہتے ہیں جی میری بات مکمل نہیں. ویسے موسیٰ بھائی کو ڈراپ کس نے کیا ہے؟ ضروری ہے کہ ڈراپ ہوئے, ضرور یہ بھی تو ممکن ہے نہیں, خود یہ چلے گئے ہوں. رانگ ہے. کسی نہیں نے بھی نہیں ڈراپ نہیں کیا, نہیں کسی نے ڈراپ نہیں کیا, نہیں نو نہیں بڈی نہیں, ڈراپ نہیں. اور کمنٹس بھی آف کیے ہوئے ہیں. خیر کوئی کمنٹ کا تو اچھا کیا ایسا آپ تو نے کوئی آف کریں. سوچ بھی نہیں سکتا کہ موسیٰ خود چلا گیا. ہاں نہیں, موسیٰ صاحب کو وہ آپ نیچے ہے ہی نہیں ہے, نیچے وہ ہے بھی نہیں, وہ آئی تھنک وہ نہیں موسیٰ نکل گیا. نو بڈی ڈراپس, تو کوئی ڈراپ نہیں کرتا, اور ڈراپ کرنا بھی نہیں چاہیے. دیر از نو ریزن فار ٹو ڈراپ. جن کو مائک دیا ہے ظاہر ہے ان کو بات کرنے کے لیے مائک دیا ہے, ڈراپ کرنے کے لیے تو نہیں دیا. ہاں اب بتاؤ طالب بتاؤ.
اچھا مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ بات کرنے کی باری کن کی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کی ہے یا کہ ساحل از کنٹینیوئنگ ہز. ساحل صاحب میرا حال بزی ہو گئے ہیں شاید ورک پہ. ساحل صاحب آئی یو بزی؟ ان کے بھی پیچھے وہ کوئی آ گیا, وہ بیزی ہیں شاید. جی جی اویس صاحب if you can. بدھ بھائی آئیں ذرا ان سے سلام لے لیں پھر اس سے کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم بدھ بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. کوئی موضوع رکھ کے بات کر رہے ہیں کہ ویسے ہی جنرل ڈسکشن کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جنرل ڈسکشن ہی ہے, کوئی ایسے کوئی ایسا ہے نہیں موضوع کی طرح. اچھا یہ جو الوائٹ صاحب آپ نے کہا تھا شروع میں کہ جب کوئی آؤٹ آف کانٹیکس بات کرتا ہے اور پوری بات جو پورا حوالہ پڑھنے کے بجائے آدھا حوالہ پڑھتا ہے, جیسے آپ نے ایک غلطی کا ازالہ نے سے کہا کہ وہ صرف ان لائنوں کو پڑھے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کہ میری نبوت سے جو انکار ہے وہ شرعی نبوت سے انکار کر رہے ہیں, لیکن صرف اتنی لائنیں پڑھے اور کہے کہ دیکھیں جی وہ نبوت سے انکار کر رہے ہیں. تو وہ اب آؤٹ آف کانٹیکس بات بیان کر رہے ہیں کیونکہ کر رہا ہے بندہ, کیونکہ آگے جو پڑھے تو اس میں آگے انہوں نے پھر بتایا کہ نبوت کا انہوں نے دعویٰ بھی کیا. تو یہ آپ نے بات کہی تھی نا, یعنی یہ آؤٹ آف کانٹیکس جو بات کر رہا ہے دیٹس. جی بالکل میں نے کہی ہے, بالکل کہی ہے, بالکل کہی ہے. جی جی. تو اسی طرح اب اگر کوئی حوالے جو ہیں جیسے فار ایگزامپل ایک جیسے اب مسلمانوں کے لحاظ سے جیسے قرآن کی کتاب ہے, اب اگر مخالف آ کے اپنی انڈرسٹینڈنگ بتائے اور انفورس کرے مسلمانوں پہ, ایک ایسا بندہ جو مسلمان نہیں ہے وہ آ کے اپنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ انفورس کرے کہ نہیں جی اس کا مطلب یہی بنتا ہے, اور مسلمان اس کو اس بات کو اس قرآن مجید کی آیت کو اس طرح نہیں لیتے جس طرح وہ مخالف جو انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہے. تو یہ بھی چیز غلط ہے نا, یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آپ اس سے جو قرآن کو نہیں مانتا ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ جو انفورس کرے. اس سے بھی آپ ایگری کریں گے؟ نہیں بالکل بات صحیح, اصولی بات یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. ایک تو حوالے کی بات میں آپ کی بات کو کمپلیٹ کر دوں کہ جیسے ایک غلطی کا ازالہ حوالے کی آپ بات کی, اگر کوئی بھی ہماری طرف سے ایسا حوالہ لے کے جائے گا کہ جس حوالے کے اصل بیانیے میں اس کی جو جسٹ آف اس کے کنورسیشن ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے جو کہ وہ بندہ لے کے جا رہا ہے, تو اپنا جا کے مذاق اڑوائے گا, ٹھٹھا بنائے گا اپنا, اور اپنی اسٹوپیڈیٹی جو ہے اس کی اپنی عیاں کرے گا کہ دا پرسن از ایز ناؤ. میں یہاں پہ کچھ کہنا چاہتا ہوں افضل بھائی, ایک منٹ. آپ دیکھیں آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارا جائے گا, اچھا بات یہ ہے آپ نا ون سائیڈڈ, ہم ون سائیڈڈ پکچر دیکھ رہے ہیں بھائی ہمارا. اچھا ایسی پرسنٹیج کتنی ہوگی بھائی؟ 1% ہوگی ایسی پرسنٹیج, نہ ہونے کے برابر ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ جب ان کی عبارت جا کے پڑھی جاتی ہے اور ان کے سامنے رکھی جاتی ہے, یہ کہتے ہیں کہ جو اردو میں لکھا ہے نا وہ مطلب اس کا فہم وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. اگزامپل کے طور پر مطلب مرزا غلام احمد صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میرا مسیح موعود ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں آپ نہیں سمجھے یہ بات, یہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں ہے, یہ سیدھی سی لائن ہے, آپ نہیں سمجھے. اچھا ایسے ہی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خاتم النبیین سے مراد ہے اب نبوت پر مہر ہے, اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب یہ کہتے ہیں یہ آپ نہیں سمجھے کہ نبی نہیں آئے گا, یہ ہم بتائیں گے کہ نبی نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیں گے. ویسے تینوں سٹیٹمنٹ تیسری اب دینے لگے, لیکن پہلی دو سٹیٹمنٹ انہوں نے میں نے تو نہیں دیکھی ہیں. اچھا چلے کوئی بات نہیں. اب وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیں نا اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے افضل بھائی ڈائریکٹلی دیکھیں بلیم لگا دیا. ٹروت سیکر بھائی نے کیا کیا ڈائریکٹلی, نام نہ لیں جن کا اب ٹروت سیکر بھائی نے کیا کیا ڈائریکٹلی بلیم لگا دیا, انہوں نے خود نہیں پڑھا یہ بات. اب میں یہ ساری تحریریں کی کتاب کے سامنے پڑھ کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ تحریریں کی کتاب میں, لیکن یہ کیا ہے مانتے نہیں ہیں. دیکھیں آپ یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے افضل بھائی, یہ بات نہیں آپ یہ جو ون سائیڈڈ پکچر دے رہے ہیں نہیں, ایسا نہیں بھائی مسلمان 1% ہوں گے کوئی ایسے. اب دیکھیں میں آپ کے سامنے تحریر پیش کر رہا ہوں, وہ کیا ڈائریکٹلی کیا کر رہے ہیں, نہیں ایسا ہے ہی نہیں. اب یہاں پہ یہ چیلنج کریں یا میں سامنے صفحہ لگا دیتا ہوں. افضل بھائی اب آپ کیا کہتے ہیں, اب ذرا یہاں پہ تھوڑا سا آپ بتائیے گا. ویلیویبل یہ ڈسکشن ہے آپ دونوں کے درمیان, یہ جو نقطہ آ جا رہا ہے. سیکر صاحب ایک فیکچولی چیز کو مس ریپرزینٹ کرنا آبویسلی وہ تو بے نقاب ہو کے رہے گی, وہ چاہے میں کروں یا آپ کی طرف سے کوئی آپ کریں. اور ایٹ دا سیم ٹائم
जैसे अवैध साहब ने पॉइंट उठाया कि हमारी कॉमन लैंग्वेज है उर्दू और आपकी सारी तहरीरात जो है मेनली उर्दू में है। अब जो प्लेन उर्दू में आपके कुतब में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हमें वो समझ आ रही है और फैक्चुअली उसके अपोजिट कोई और चीज़ नहीं है, तो उसके ऊपर जो बहस होगी वो इल्मी इस्तदलाल होगा। वो ज़रूरी नहीं कि जैसे देखें कि आज़ाब की आयत 40, अब अरबी आपकी भी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, हमारी भी नहीं है, हम भी पंजाबी उर्दू स्पीकर हैं, हम हर तरफ से, लेकिन हम ले रहे हैं ना उसका मुख्तलिफ फहम और हमारा क्लैश चल रहा है उसके ऊपर बुनियाद करके हमारे अकायद का इतना खलीज है हमारे दरमियान कि वो कभी मिल ही नहीं सकती। तो इस तरह जो इल्मी इस्तदलाल है जो टेक्स्ट के ऊपर उससे तो डिफर करेंगे, तो ज़रूरी नहीं कि आप जैसे एक्सप्लेन करें वो ऐसा ही हो और मनोआना में ऐसा तस्लीम करना चाहिए। तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में जब आप टेक्स्ट में कह रहा हूँ कि जो इबारत है, इबारत के अंदर जो फैक्चुअल उसमें आई वुड से कि एक इल्मी बदयांती अगर कोई कर रहा है वो और चीज़ है, आप दोनों को मिक्स अप कर रहे हैं और दोनों चीज़ें मिक्स नहीं करती, दोनों चीज़ें गेट अलॉन्ग नहीं करती। अवैध साहब ने ज़्यादा इस पॉइंट को इलाबोरेट किया, उन्होंने मेरा ख्याल है आम फहम बनाए। अवैध साहब अगर आप दोबारा इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें लोगों के लिए आसानी हो कि ये बात बहुत कीमती, बड़ी वैल्यूबल, बड़ी टू द पॉइंट है, आप इसके ऊपर थोड़ा सा और स्ट्रेस करें। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। अगर इजाजत हो तो एक पॉइंट रख लूं क्योंकि फिर मैंने ट्रेन में चले जाना और फिर मेरी बहन थोड़ी देर वेट कर ले, पता क्या बात है भाई इसी से रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड और मैं आपसे बात कर रही हूँ। चले आप कर ले बात नहीं भाई नहीं भाई मैं आप ही से रिलेटेड बात कर रही हूँ और मैं यकीन करें इसमें कुत्ता कलामी के लिए माजरत। देखें इनकी ये जो अवैस भाई ने बात की है ये भी बात, और उसके अलावा इसके ऊपर एडिशन में एक जुमले का करना चाहती हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने जब ये लोग ये कहते हैं कि जब इनकी इबारत पढ़ी जाती है और ये लोग ये कहते हैं कि जी ये हम जो है ना, हम क्योंकि अहमदी हैं तो हम समझा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा इनसे सवाल है क्या मिर्ज़ा साहब ने किताबें सिर्फ अहमदियों के लिए लिखी थी? मतलब अगर अहमदियों के अलावा अगर वो कोई किताब पढ़े, उन्होंने कहीं पे लिखा है कि ये किताबें सिर्फ और सिर्फ अहमदी ही पढ़ सकते हैं और अहमदी ही इसका फहम जो है वो बता सकती हैं? ये एक छोटी सी एडिशन करनी थी। और जब इनकी किताबें पढ़ी जाती हैं तो ये अक्सर और हमेशा मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ कि ये लोग कहते हैं कि जी हम आपको बताएंगे कि इसका फहम क्या है। तो इस तरह तो फिर हम भी इनको कह सकते हैं कि कुरान मजीद का फहम फिर हम आपको बताएंगे, हदीस का फहम हम आपको बताएंगे, फिर ये तो आपके लिए है ही नहीं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया नोबत भाई, आपने इजाज़त दी, जज़ाकल्लाह। मैं बंद करती हूँ। मुझे मौका देंगे जवाब देने का कि अभी 3-4 दफा ये पॉइंट दोहराया जाएगा? अरे ये बहन के साथ बात करें, वो आपके साथ बहन और आप दोनों आपस में बात करें। नहीं, वो आपस में नहीं, ओवरऑल हम बात कर रहे हैं। बात सिंपल सी है कि एक होता है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ठीक है, और एक होती है जिसमें ज़रा समझने वाली बात होती है। जैसे एक मुश्किल मजमून होते हैं और एक आम फहम मजमून होते हैं। जो आम फहम मजमून आते हैं वो लोगों को समझ आ जाते हैं, सबको अक्सर लोगों को समझ आ जाते हैं जो, लेकिन कई ऐसे मजमून होते हैं जो आम लोगों को समझ नहीं आते। अब ये देख लें कि इवन ज़िल्ली और ब्रूज़ी का जो अकीदा आपके बुज़ुर्गों ने बयान किया है, वो भी जो आम पब्लिक है उसको नहीं समझ आते। उतने उसको समझना आसान काम नहीं है वो। तो इसलिए हर मजमून जो है वो हर एक ऑडियंस के लिए नहीं होता, उसको समझना आसान नहीं होता हर एक के लिए। तो ये सिंपल सी बात है। इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा कि कुरान मजीद खुद कहता है अपनी आयात के बारे में, किसी आयात जो हैं वो मुहकमात हैं और मुतशाबिहात। मुहकमात हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो एक वाज़े माने दे रहा है जिसको आप रद्द नहीं कर सकते, जो लफ्ज़ी तर्जुमा से जो माने साबित है, जिससे एक बात बिल्कुल क्लियर तौर पे सामने आ जाती है। और मुतशाबिहात हैं जिसमें तशबीहात इस्तेमाल हुई हैं। और जो अकीदे की बुनियाद है वो है मुहकमात। इससे क्या पता चलता है कि जो बात मुहकम है, जो आम फहम है, जो समझ आती है, उस पे फैसला करें,
बजाय मुतशाबिहात में पड़ जाने के, या बजाय उन चीज़ों के कि जिनकी आपको समझ ही नहीं आ रही, उसमें कोई अपना मतलब बनाएगा, दूसरा बंदा अपना मतलब बनाएगा, और इसी बहसों में चलते रहेंगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो जहाँ पे मुश्किल मजमून आता है, वहाँ पे मुश्किल मजमून जो है वो उन लोगों के लिए है जब आप बेसिक्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक मुसलमान जो है जब एक बेसिक्स पे ईमान लाके मुसलमान होता है, कलमा पढ़ता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानता है, खातमुल नबीन मानता है, अल्लाह की वहदानियत पे मान लाता है, यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है। अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका अकीदा, उसको बेसिक समझ आ गई कि कायनात का बनाने वाला एक खुदा है, और सारी उसकी दलील समझ आ गई। उसके बाद फिर जो ऐसे मजमून हैं जो मज़ीद जो है वो आप कह सकते हैं फ़रोही बातें हैं, लेकिन ज़रा मुश्किल बातें हैं, वो फिर उनको समझता है पहले अपने आप को ईमान लाने के बाद। अब एक बंदा ईमान ही नहीं लाया हुआ और वो उन मुश्किल मजमूनों में पड़ी है, तो उसने उन पे फिर और मुतशाबिहात में पड़ी है और उससे फैसला करे कि मैंने ईमान लाना है, तो वो कभी ईमान नहीं ला सकेगा, क्योंकि वो असल में अपनी मर्जी के मतलब बनाएगा और एक किस्म के गलत मतलब बनाएगा। जी। तो ये अच्छा, और ये जी। यही बात आप हज़रत मसीह मौद की किताबों के बारे में भी इस बात को इसी तरह ले सकते हैं। जी, अच्छा, तो ठीक है साहब, ये जो बातें आपने इतनी लंबी तंबी बांधी आपने, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ कि मिर्जा साहब ने बात नहीं कर सकता। देखें, मैंने असल में देखिए मेरी बात सुने, मैं बड़े अदब से आपसे बात कर रही हूँ। अनसिविल तरीके से बात करने का मैं फिर इजाजत ले लेता हूँ, क्योंकि ये चले ठीक है, वो देखें मैंने कोई भी अनस्टेबिलिटी देखे, चल रहा है, थोड़ा एहसन तरीके से बोलने का हमें तरीका आना चाहिए। हाँ जी, मैं एहसन तरीके से बात कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि आप मुझे इतना बता दें, पता नहीं आप लोगों की क्या। देखें ट्रूथ सीकर साहब, देखें मेरी बात सुने। उनको छोड़ दे, वो आपसे नहीं करना चाह रहे। नहीं अफजल साहब, देखें बात इतनी है कि अगर ये करना नहीं चाह रहे ना, चले एक मिनट सिस्टर, आप चुप करना, एक मिनट चुप करना। जी ठीक है, एक मिनट चुप करें। अफजल साहब मुझे एक बात बताएं, ये ट्रूथ सीकर आपके मेहमान है, इज्जत के एहतराम के काबिल है, लेकिन किसी पर ऐसे ही चढ़ जाना, ऐसे ही बात कर देना, उस पे तोहमत लगा देना कि ये मेरी तौहीन हो रही है यहाँ पर और मैं चला जाऊंगा, ये कोई तरीका ठीक है? आप अपने मुझे बताएं, आप फ्री स्पीच के अलम बरदार है। एक तो आपने लिखा है ऊपर कमेंट्स क्लोज फॉर एवर, ठीक है। एक ही आपकी ये बात गलत, अगर कोई कमेंट गलत कर रहा है तो मॉडरेटर आपके हैं, उनको चाहिए कि उसको म्यूट कर दें, ठीक है। ये फ्री स्पीच के अगेंस्ट है बात। दूसरी बात जो ट्रूथ सीकर साहब ने की है, तो जो कि बहुत सारे लोग कमेंट्स, आपकी आवाज नहीं आ रही, और वो मैंने कहा बहुत सारे लोग जो कमेंट करना चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन कोई मॉड जिम्मेदारी ले कि वो मुस्तकिल कमेंट सेक्शन को मॉड कर रहे हैं, ताकि जो गालीबाजी है वो बहुत ज्यादा और इंतहाई गलीज किस्म के कुछ गालीबाजी, उसको हम प्रिवेंट करें। मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। उन अकाउंट्स को मेरे सामने भी आएंगे, कोई भी अकाउंट आएगा, ठीक है, जो गालीबाजी कर रहा होगा उसको परमानेंट ब्लॉक कर दूंगा, मैं म्यूट नहीं करूंगा सिर्फ। चलो ठीक है, आप फिर कमेंट सेक्शन को वॉच करें, मैं ओपन करता हूँ, कमेंट को ओपन कर दे बल्कि आप। और प्लीज कोई भी आप बात करने से पहले बस ये थोड़ा ध्यान करें कि किसी पे इल्जाम ना लगाया करें। ट्रूथ सीकर भाई, आपका हमेशा से ये रहा है कि आप छुई मुई बन जाते हैं, ऐसा ना करें प्लीज। ये अस्सलाम वालेकुम, माज़रत तो वड़ाई साहब, मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, मुझे नहीं पता चला उसके बाद क्या बात हुई है। अभी पहुंचा ही हूँ, तो देखें कि मैं जन्नत तरीके से समझा रहा हूँ कि अखलाक से बात करना। या सबर या सबर या सबर या सबर। वो मैं बात सुन रहा था कि ट्रूथ सीकर भाई की बात कर रहे थे, सारे भाई बहन बैठ के तहम्मुल से आसान तरीके से उनकी बात सुन रहे थे। जैसे उनकी बात खत्म हुई, मुजाहिदा सिस्टर ने हमारी बात करने की कोशिश की, चाहे उन्होंने गलत बात की चाहे अच्छी बात की, हमारे इस बात को अस्तगफुरुल्लाह या सबर या सबर या सबर या सबर या एक तो आप लोगों की ये भी अब अस्तगफुरुल्लाह 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो
اب غلط بات کریں چاہے وہ صحیح بات کی تھی, انہوں نے شاید کوئی غلط بات کر بھی دی ہو, لیکن کم از کم ہمیں اتنی رسپیکٹ دینی چاہیے دوسروں کو کہ جب ہم آپ کی بات اچھی طریقے سے احسن طریقے سے سنتے ہیں نا تو ان کی بات بھی سن لیں. اگر آپ کو ناگواز گزر رہی ہے آپ نہ سنیں, لیکن ان کو اپنی بات مکمل کرنے دیں. سارے بات کریں, اخلاق سے بات کریں تو ضرور سنیں گے, کیوں نہیں. ہاں جی ساحل کالو بھائی اجازت ہے تو میں بات جی کرتا ہوں. میں نے آپ صرف اپنی بات مکمل کریں, ان کی آپ کی بات میں کوئی نہیں ٹوکے, لیکن آپ میں سنوں گا جہاں پہ مجھے لگے گا نا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کسی کی ناگوار گزرے گی تو میں اس کو خود ٹوک دوں گا. جی بھائی دیکھیں عثمان ڈار بھائی بھی ادھر بیٹھے ہیں. میں نے صرف ایک تنبیہ جو ایک اردو کا لفظ ہے وہ یوز کیا ہے, اس کے علاوہ میں نے کسی طرح کی کوئی بھی بات نہیں کی. میں نے صرف ان سے, یا آپ کہہ لیں کہ انہوں نے بہت لمبی تمہید باندھی ہے, یہ کہہ لیں ٹھیک ہے جی. میں نے صرف ان سے یہ بات پوچھی ہے کہ یہ انہوں نے اتنی لمبی بات کی کہ جی کچھ ڈیفیکلٹس ہوتی ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, مشکل ہوتی ہیں, فروعی مسائل ہوتے ہیں. میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, مرزا صاحب نے کہیں اپنی لٹریچر میں لکھتے ہوئے یہ بات کی ہے جی کہیں پہ بھی آپ مجھے بتا دیں لٹریچر میں یہاں پہ انہوں نے کیا لکھا ہی انہوں نے کہ یہ ڈیفیکلٹ باتیں ہیں, یہ عام انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی جی باجی میں اور اس یہ کو چیک آسان کروا باتیں لیتا ہیں. ہوں. جی باجی بہت شکریہ, ہم میں اس کو چیک کروا جی لیتا میں بات کر سکتا ہوں تھوڑی سی. جی اسلام زندہ آباد بھائی, کیا حال ہے آپ کے؟ جی میں ٹھیک ٹھاک. جی میں اگر تو آپ اس پوائنٹ کو ایڈریس کرنا چاہ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم. اگر میں تھوڑا سا وہ اویس بھائی نے جو بات کی تھی میں اس کو تھوڑا سا ریفر کرنا چاہ رہا ہوں. تسلسل خراب ہو جائے گا. مجازہ باجی میں نا آپ کا سوال بعد میں لے لوں گا, تو میں کسی سے نا پوچھ کے یہ بات جو متشابہات والی اور محکمات والی نا میں انشاءاللہ پوچھ لوں گا, انشاءاللہ کہیں سے ملے گا تو میں جی بھائی آپ ان سے پوچھ لیں, کیونکہ بات یہ ہو رہی تھی, اویس بھائی نے یہ بات کی تھی کہ جب ان کے حوالے کھولے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ حوالے ہم آپ کو سمجھائیں گے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم احمدی ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ کہیں فرمایا ہے کہ یہ صرف حوالے احمدیوں کے لیے ہیں اور کوئی نہیں پڑھ سکتا. جی ٹھیک ہے میں چیک کر لوں گا. جی اسلام بھائی کرے بات آپ. جی جو اویس بھائی نے بات کی تھی انہوں نے ایک دو حوالے پڑھنے کی کوشش کی ہیں, تو میرا تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ وہ حوالے پڑھنے کی بجائے اگر وہ پوری بک پڑھ لیں تو وہ انہیں اس میں سے خود ہی جواب مل جاتا ہے. 80-90% جو سی چیزیں ہیں وہ اگر آپ وہ پوری کتاب پڑھ لیں, بے شک کہ آپ ایک حوالہ کاپی کر کے آپ کہیں یہ حوالہ یہ بات لکھی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ بات لکھیں, تو وہ بات کا مطلب وہیں سے ہی جو ان سا ظاہر ہو جاتا ہے. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ایک پوائنٹس لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لکھا ہے تو ان سارے سوالوں کا جواب اس بک کے اندر سے ہی مل جاتا ہے اگر وہ اس بک کو پورا اسٹڈی کر لینا. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ. آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کوئی کتاب؟ آپ کچھ لوگ نئے ہوں گے, آڈینس نہیں ہوگی, ان کے ذوق کی خاطر وہ حوالہ پر ریپیٹ کر دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حوالہ پڑھا گیا تھا اور اس کتاب کو پڑھنے کی میں جو ہے نا وہ ان کو کہہ رہا ہوں, سجیسٹ کر رہا ہوں پڑھنے کے لیے پلیز. جی وہ انہوں نے وہ حوالہ دیا تھا, وہ ان سے پوچھ لیں آپ وہ کون سی بک سے ہے. مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں لیکن وہ میں نے بک پڑھی تھی اس ٹائم. حوالہ یاد ہوگا آپ کو, حوالہ کیا تھا؟ انہوں نے کو کہا ہے جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں جون سا مسیح جون سا کیا کہتے ہیں اس کو, میں ایگزیکٹلی ورڈ مجھے یاد نہیں آ رہا اس ٹائم جو انہوں نے حوالہ پڑھا, اسی لیے میں کہتا میں اسی ٹائم اس بات کا جواب دینا چاہتا تھا, لیکن وہ انہوں نے مجھے آپ کو پتا اتنے لوگ ہوتے ہیں اور بات ایک کو پوچھے دوسرے کو کہیں کی کہیں چلی جاتی ہے, تو ہم بھی انسان آپ کو پتا بٹ روک تو نہیں پاتے کہ ایک بات کو روک دیا جائے. میں نے اسی ٹائم کہا تھا کہ مجھے تھوڑا دیتے موقع تو میں انہیں بتا دوں گا, لیکن انہوں نے وہ اس ٹائم وہ آگے بات چل پڑی اور اب باری آئی ہے تو اب اس والے سے تو میں نے صرف انہیں یہی کہنا تھا کہ وہ جو حوالہ وہ جو ویس بھائی ذرا مائک کھولے بتائیں کون سے حوالے کی بات کی ہے اور وہ کتاب کون سی ہے, ذرا بتائیں ہمیں آ کے. اچھا وہ کتاب ہے, ایک منٹ پھر مجھے نکالنی پڑے گی. حوالہ بتائیں, حوالہ پر پڑھ دے ذرا کیا الفاظ ہیں. کچھ کم فہم لوگ مطلب مجھے مسیح موعود خیال کرتے ہیں. ازالِ اوہام. جی ٹھیک ہے.
हाँ जी, ये बुक वो अगर पूरी पढ़ ले तो उन्हें उससे से क्लियर हो जाता है कि वो उनका क्या इस बारे में क्या मकसद था। जी ठीक है, मैं ये मैं बताता जी 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 एक जी साहिल भाई जी मौका जी दीजिएगा। जी प्लीज 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 आप करें। इस्लाम जिंदाबाद भाई। मैं उससे उस तहरीर से जो मैंने पूरी पढ़ी है ना, उससे मैं ये समझता हूँ कि उसमें ये लिखा गया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब ये कहते हैं कि मैं जो हूँ ना वो मसीह मौद नहीं हूँ, मैं मिसले ईसा हूँ। मुझे मतलब मसीह मौद जो है वो मैंने मसीह मौद होने का दावा नहीं किया है, मैंने मसीले ईसा होने का दावा किया है। क्या ये बात मैं गलत समझाऊँ या सही समझाऊँ, अभी मुझे ये बता दें। जी मैंने बताया कि आप मिस्ल मसीह का दावा तो उनका है कि मैं मिस्ल मसीह हूँ, और अगर आप ये बात उनकी किताब वो पूरी पढ़ लेते हैं ज़ाला और अहाम, तो आप उससे वो बात क्लियर हो जाती है ऑटोमेटिकली के। और मुझे उसके बारे में को ज़्यादा उस तरह से कोई अपनी डीप डिस्कशन नहीं करनी। और बाकी अगर आपके सवाल हो तो हमारी ब्रॉडें लगी होती हैं, उन पे आप आके उनसे सवाल कर सकते हैं। जी कि मैंने ये पढ़ा है और ये मैंने किताब पढ़ी है लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आई, तो वो आपको उस बारे में बता देंगे। नहीं, मैं अब देखिए मेरी बात सुने। अब मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूँ, मैं आपकी ब्रॉड्स पर, आप भी यहाँ पर आपने वो किताब पढ़ी है। मैं अपने भाई से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि उससे जो मैं समझा हूँ वो गलत समझा हूँ या ठीक समझा हूँ, ये मुझे बता दें। वो कहते हैं कि मसीह, मेरा ऐसा कोई दावा नहीं है मसीह मौद होने का, मेरा जो है वो मसीले ईसा का दावा है। क्या ये बात मैं दुरुस्त समझाऊँ कि नहीं समझा? पेज नंबर बताएंगे? पेज नंबर बता देते हैं आपको। पेज नंबर जी मैं बता देता हूँ, उसी का भाई बता देता हूँ। हाँ में, और मसला एक ये भी है कि ये उर्दू वो दूसरी तरह की होती है, वो भी बड़ा डिफिकल्ट है नंबर पढ़ना। अच्छा ये है अज़ाला हाम, हिस्सा अव्वल है और रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 3 है और पेज है 192। उसमें मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब लिखते हैं कि ए बरादरान दीन व उलमाए शराय मतीन, आप साहबान मेरी इन मारूज़ात को मतवज्जा होकर सुने कि इस आजिज़ ने जो मसीले मौद होने का दावा किया है, जिसको कम फहम लोग 190 ठीक है एमसी भाई, मैं पता नहीं 192 है 196 है, आप क्लियर, मेरा ख्याल है 192 ही है, ये 192 है। हाँ जी 192 है। इस आजिज़ ने जो मसीले मौद होने का दावा किया है, जिसको कम फहम लोग मसीह मौद ख्याल कर बैठे हैं। अब ये बहुत आसान उर्दू है ना इस्लाम अहमद भाई, मतलब इतनी उर्दू में समझता हूँ कि जिसको कम फहम, मतलब जिनका फहम कम होता है वो इसको मसीह मौद ख्याल कर बैठे हैं। मतलब ये प्रिस्क्रिप्शन इससे ये है कि वो मतलब कम फहम लोग गलत ख्याल कर बैठे हैं। अब अगर आप समझते हैं इससे ये कुछ और मायने निकलता है तो बता दीजिए आप मुझे। इस्लाम जिंदाबाद भाई। मैं थोड़ी जी हेल्प करूंगा इस बारे में, आप हेल्प कर दें। हेल्प जो आपने कहा है ये ठीक है भाई। उन्होंने कहा कि मैं मिस्र ईसा हूँ, लेकिन उन्होंने मिर्जा साहब ने ये कहा है ना कि मैं मुजद्दिद भी हूँ, वो भी तो उन्होंने कहा है। अभी मुजद्दिद वाली बात में तो भाई भी नहीं की भाई, अभी देखे ना ये मिक्स अप हो गया। बता रहा हूँ, फिर उन्होंने कहा कि मैं मसीह मौद भी हूँ, तो फिर इसका मतलब है 3-4 जगहों में से जिधर भी लिखा है, एक जगह वो लिखते हैं कि मैं मसीह मौद नहीं हूँ, मैं मिसले ईसा हूँ, तो उन्होंने तो 3-4 दावे किए हैं कि मैं मुजद्दिद भी हूँ, मैं मसीह मौद भी हूँ, मैं ईसा भी हूँ, मैं मोहम्मद भी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर 4-5 बातें ने तो वही जरा गौर ना पड़ेगा, उन्हीं मेरा वीर समझ आएगी ना। जो मैं कहा है ये सब कुछ लिखा है किताबों में, मैं अपने पास से नहीं कहा। नसीर भाई सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि हम तहरीरात से गलत परसेप्शंस लेते हैं, हम गलत तस्वर लेते हैं। अब वही तस्वर जो है वो उसको मैं चाहता हूं कि इस्लाम जिंदाबाद भाई ने अगर बात की है तो मुझे बता दें कि ऐ बरादरान दीन उलमाए शराय मतीन, साहबान मेरी इन मारूज़ात को मतवज्जा होकर सुने कि इस आजिज़ ने मसीले मौद होने का दावा किया है, जिसको कम फहम लोग मसीह मौद ख्याल कर बैठे हैं। मतलब वो कहते हैं कि मैंने मसीले मौद होने का दावा किया, ना कि मसीह मौत। क्या मैं इतनी बात गलत समझ बैठा हूं? ये अगले 3-4 लाइनें और पढ़ेंगे वैसे भाई, वो पढ़ लेते हैं। लेकिन एक बात जो नासिर साहब ने की है बड़ी अच्छी की है कि ये इसी तरह उन्होंने नहीं टूसी का भाई देखिए, पता क्या बात है, फिर आपने पता क्या कहना है कि यार आप गलत फहम ले बैठे, आप पर्ची पेश कर रहे हैं, आप पूरी किताब पेश नहीं कर रहे,
پھر یہ اس طرح کی جو الزام تراشی ہے نا، یہ غلط پرسپشن جائے گا. دیکھیں میں نے کہا کہ ایک تحریر پڑھی ہے، پہلے اس کو سمجھ لیں یہ تحریر کیا ہے، اس تحریر میں کیا وہ بتا رہا ہے آپ نے. اویس بات تو سن لو یار، میں کہہ رہا ہوں کہ ناصر صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ ایک بات نہیں ہے نا، اور بھی بڑی باتیں ہیں. جیسے ایک غلطی کا ازالہ میں انہوں نے کہا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح انہوں نے مجدد کا بھی ذکر کیا، پھر نبوت کا دعویٰ بھی کیا. یہ جو ایک بات کو، ایک جملے کو پکڑ کے ہم محل نہیں بنا سکتے. یہ بات ناصر صاحب نے صحیح سمجھائی ہے. ایک سیکنڈ میرے پیارے، اناؤنسمنٹ پلیز، ایک سیکنڈ بات سمجھنی پڑے گی. جی یار ساحل کالو صاحب، میں چیک کیا، وہ نہیں ہے نیچے، وہ نیچے نہیں ہے، میں خود آ گیا. بنی آدم اگر آپ نیچے ہیں کامنٹ کر دیں آپ کا اوپر، میں آپ ماڈ کر سکتے ہیں کامنٹس کو، اف یو کین ڈو دا ماڈ. پھر میں اوپر آپ کا نام بھی لکھوں، پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ جو اگر گالی گلوچ ہو رہی ہے آپ اس کو میوٹ کریں پلیز. یار نیچے گالم گلوچ نہ کریں یار آپ لوگ. اچھا دیکھیں اب ٹروسیکا بھائی، اچھا ٹروسیکا بھائی یہ ذرا تھوڑا سا ایک بات ایک کام کرتے ہیں. اچھا اگر کامنٹس کو کوئی ماڈ نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں. اوکے. اچھا ٹروسیکر بھائی، اب آپ نے صرف یہ مجھے سمجھانا ہے، آپ نے مجھے صرف یہ لائن سمجھانی ہے، یہ لائن: اے برادران دین و علماء شرائع متین، آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مسیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں، یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے. اب آپ کیا اس کو مجھے سمجھا دیں گے یہ کیا ہے؟ پیج نمبر کون سا؟ یہ 192. اچھا جی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا نا کہ ایک لائن سے آپ پورا ایک محل نہیں بنا سکتے. آپ کو ایک تو پورا حوالہ پڑھنا پڑے گا، پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پھر دوسری جگہ بھی انہوں نے جو اس مضمون پہ بات لکھی ہوئی ہے نا وہ بھی دیکھنی پڑے گی. کیونکہ ایک نبی کا ایک دعویٰ بھی اللہ تعالیٰ جس طرح اس کو سمجھاتا ہے اسی طرح وہ بات دنیا کے سامنے رکھتا ہے. تو یہ اس کا بھی ایک کہنا چاہیے کہ ایک زمانہ ہے جس میں ابھی اس کو اللہ تعالیٰ اس پہ الہام کر رہا ہے، اور وہ الہام اور اللہ تعالیٰ اس کو ایک درجات عطا کر رہا ہے، اور وہ اس کو سفر سے گزر رہا ہے. تو اس لیے ان معاملات میں ہمیں ساری باتیں سامنے رکھنی پڑیں گی، تو پھر پوری بات سمجھ آئے گی. بھائی ابھی یہ جو لائن، جتنی لائن کہی، یہ لائن تو سمجھا رہے ہیں آپ. یار اس لائن میں آپ کیا سمجھیں ہیں؟ لیکن یہ میں اس پہ جاتے ہیں، اس پہ دیکھ لیتے ہیں. میں جا رہا ہوں پیج نمبر 192 آپ نے کہا، رائٹ؟ 192. وڑائد صاحب اگر آپ فری ہیں تو جہاں پہ آپ نے لکھا ہے نا کمنٹ ماڈریٹر، ساتھ میں لکھ کے لگا دیں ازالہ حام حصہ اول پیج نمبر 192 روحانی خزائن جلد 3، یہ بھی لکھ کے لگا دیں اوپر. اچھا ایک وقت میں ایک ہی لگتا ہے اور زیادہ وہ الاؤ نہیں کرتا ٹیکس اتنا لمبا، لیکن میں لگا دیتا ہوں اس کو ہٹا کے. کیا لگانا ہے جی؟ وہ بارہا یہ پوچھا جا رہا ہے کہ پیج نمبر کون سا ہے، کہاں پہ لکھا ہوا. تو میں نے کہا وہ پھر آسانی کے لیے سامنے ہی لکھ دیں کہ ازالہ حام حصہ اول پیج نمبر 192. میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اس پہ تحریر کا جو سا ہے آپ نے مطلب سمجھنا ہے یہ وہ، تو اس کے لیے ہماری براڈیں لگتی ہیں. آپ وہاں پہ آ کے ہمارے مربیات سے یہ سوال کریں تو وہ آپ کو اس کا جواب دے دیں گے کہ کیا اس کا اصل فہم ہے، کہاں پہ کس بک میں کیا اور لکھا ہے، یا کس سے کیا اس کا طریقہ کار نکلتا ہے. یہاں اسلام بھائی آپ کی لائیوز لگتی ہیں، بہت شکریہ آپ نے انویٹیشن ہمیں دیا، لیکن ہم نے بھی لائیو ہی لگائی ہوئی ہے اور ہم بھی یہاں پہ سیکھنے سکھانے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس کی بجائے کہ آپ سن لیں میرے بھائی، پرموٹ ان کی لائیوز کو کرنا چاہ رہے ہیں تو بے شک اچھی بات ہے، اپنی لائیوز کو پرموٹ کرنا چاہیے، لیکن یہاں پہ بندے جو بیٹھے ہیں وہ بھی ذمہ دار بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھنے اور پڑھانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ جو ہے نا اس طرح نہ کریں کہ بارہا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس چیز کو جو ہے بہتر نہیں سمجھا پا رہے، مربیان بہتر طریقے سے سمجھا سکتے ہیں یا معلم بہترین طریقے سے سمجھا سکتے ہیں، تو پلیز آپ ان کو انوائٹ کیجیے کہ یہاں پہ ایک لائیو لگی ہوئی ہے مسلمانوں میں، تو وہ یہ بات کریں، ان کو آ کے سمجھائیے. مطلب اس میں کوئی بات نہیں. اب میں نے چونکہ اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا کہا کہ آپ 3-4 دفعہ یہ بات کی ہے کہ اگر آپ نے یہاں پہ جو سا نا سمجھانا ہے تو وہ آپ جو سا وہ اسلام کی تعلیم دیں یا وہ اس سے تعلیم دیں. آپ مرزا صاحب کے جو حوالے ہیں
वो आप यहाँ पे प्रेजेंट करके तो क्या उसका कोई मकसद नहीं ना इस्लाम साहब, कि वहाँ पे इस्लाम की बात समझानी है, कोई इस्लाम हदीस साहब, समझानी है, तो वो यहाँ पे आप समझाएं। इस्लाम साहब रुक जाइए, आप हमारा टाइम और एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज टल जाएं। हम अपनी ब्राड्स लगाते हैं, अहमदियत हमारा मौजू है, इस मौजू को हम टेक ऑन करते हैं अपनी ब्राड्स में फुल टाइम। तो इसलिए आप हमें ये सजेशन ना दीजिए कि हम अपनी ब्राडें बंद करके घर चले जाएं, या आपकी ब्राडें ऑन होने का इंतज़ार करें और वहाँ पे जाके हमारे जो उलमा हैं उनको सूअर बंदर आप कहें और हम वहाँ पे बैठ के सुने, क्योंकि हमें वहाँ आपसे सबक लेना है। तो इसलिए आप हमारे ऊपर रहम करें प्लीज़, थोड़ी सी आप भी बर्दाश्त और हिम्मत पैदा करें। तो जैसे हम आपकी ब्राड्स पे जाते हैं, आप भी हमारी ब्राड्स पे, तो मेरे भाई रवादारी का ये असूल नहीं है, बर्दाश्त का ये असूल नहीं है, गुडविल का ये असूल नहीं है। आप एक दूसरे के घर में आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पे रोटी खाना पीना पकाना बंद कर दें और आप जाके फलान जगह पे लंगर लगा हुआ है उस घर में। अफजल भाई मुझसे मेरी बात सुन लें, आप अपने उल्मा को इधर बेशक बिठाएं, उनसे लें, तालीम लें, लेकिन उससे वो तालीम लें जो इस्लाम के लिए है। अगर आपने जोन सा जमाते सर इस्लाम जिंदाबाद, मेरे भाई आपसे इल्तमास है, मैं अपने लोगों को भी ब्राड ऑन की है, उनको 3-4 मिनट का टाइम गुफ्तगू ऐसे पैराए में करें जो दूसरा सुन सके। मेरी आपसे भी इल्तमास है कि आप भी गुफ्तगू उस पैराए में करें जो हम भी सुन सकें। तो इसलिए प्लीज हम बच्चे नहीं हैं, आप हमें आके यहाँ पे ऐसे ट्रीट ना करें कि हम कोई नादान बच्चे हैं। और आप इट्स ओके मैंने आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, या और आप बिठाएं, आप जो कह रहे हैं लेकिन इन्होंने नहीं मानना ना। आप हदीस के हमें मतलब बताएं, आप हमें कुरान शरीफ की जो सी आयात का मतलब बताएं, लेकिन अगर आप मिर्जा साहब की बुक के उन्होंने नहीं बताना, अब क्या करें, उनको गोली मार, उन्होंने नहीं मानना। देखें सही तरीका जो आप कह रहे हैं वो सही तरीका है, अगर की बात समझनी है तो उनको हमारी बोर्डों पे आना चाहिए, लेकिन वो इस बात को नहीं मानेंगे। इस्लाम भाई हमारे कोई बात नहीं मेरा वीर, हौसले ना, सबर ना, कोई बात नहीं, कोई इस्लाम जिंदा भाई, बात सुने इस्लाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी बात सुने, आपको कह रहे हैं ना कि हमने ये अपना काम करना है, तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि उन्होंने अपना काम करना है, ठीक है? तो ज्यादा जिद नहीं करते भाई, वो उनका काम है, उनको करने दें। हमें अगर नहीं मंजूर तो आप उसको छोड़ दे जगह को, लेकिन नहीं कोई बात नहीं, बस यार अब आप शुरू हो जाएंगे, मैं खत्म करने देना बात को। जो नो कमेंट ये नो वर्ड साहब हैं, उन्होंने एक एतराज पेश किया है, पहले एतराज तो सुने, उनका एतराज क्या है। आप पहले जवाब देने की तरफ लग पड़े हैं, पहले उनका सुने कि सवाल क्या है, एतराज क्या है, वो आपने सुना नहीं और आप उसको जवाब देने शुरू हो गए। जी अवैस भाई, आपका क्या एतराज है इस हवाले पे? जी भाई मेरा कोई भी एतराज नहीं है, पहली बात तो ये, तो फिर इख्तलाफ ही नहीं है हमारा, अगर एतराज नहीं है तो। हाँ मैं बताता हूँ, ये कहते हैं आप लोग, हमें कहते हैं आप लोग, मतलब आपसे मुराद अभी जैसे ट्रोसिकर भाई, आप लोग कहते हैं कि जैसे ये तहरीर लिखी है इसका मतलब ये नहीं है जो जैसे लिखा हुआ है। हम कहते हैं कि यार जो आसान सी उर्दू लिखी है यार, भाई आप लोगों की बात ये अभी तो एक मिनट यार अवैस, मुझे एक बात करने दो। ट्रोसिकर भाई, ये इसको ये बात कर लेगा ना 2 मिनट, तो उसके बाद क़यामत नहीं आएगी। अगर आ गई तो सब मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे सारे मसले। अगर क़यामत आ भी गई ना तो सारों के मसले खत्म हो जाएंगे। इसको बात खत्म करने दो। सही बात है, सही बात है। चलें करने में बात, लेकिन वैसे मैं तो नहीं करता कि वो इस तरह की गलत बात एसोसिएट करेगा। चलें करें बात, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होती है जी। कोई बात नहीं, गलत कर रहा ना करने। अहमदी भाई मैं एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ जमात अहमदिया बिल्कुल ठीक है, ये तहरीर जैसे ट्रुथ सीकर भाई कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जमात अहमदिया 100% ठीक है। अब मेरी बात ठीक होगी, सही है अहमदी भाई? अब देखिए कितनी खूबसूरत बात मैंने की। मेरी बात आपको समझ आ रही है मैं क्या अहमदी भाई आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन अहमदी भाई एक बंदा बात, अभी मैं जो यकीन कीजिए अहमदी भाई, आप खत्म करो बात।
ہاں بات یہ ہے کہ ایک سیدھی سی بات ہے, سیدھی سی بات رکھی ہوئی ہے اس پہ یہ بات. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اے برادران دین و علماء شرع متین, آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں کہ اس عاجز نے جو مسیل موت ہونے کا دعویٰ کیا ہے, جس کو کم فہم لوگ مسیح موت خیال کر بیٹھے ہیں, یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے جو آج ہی میرے منہ سے سنا گیا ہو, جو بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر بحرین احمدیہ کے کئی مقامات پر بتصریح درج کیا تھا کہ جس کے شائع کرنے پر 7 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا. میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں. جو شخص یہ الزام میرے پر لگاوے وہ سراسر مفتری اور کذاب ہے, بلکہ میری طرف سے عرصہ 7 یا 8 سال سے برابر یہی شائع ہو رہا ہے کہ میں مسیح ہوں, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض روحانی خواص, طبع اور عادات اور اخلاق وغیرہ کے خدا تعالیٰ نے میری طرف میں بھی رکھے ہیں, اور دوسرے کئی امور میں جن کی تصریح انہی رسالوں میں کر چکا ہوں کہ میری زندگی کو مسیح ابن مریم سے. اب میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ مسیل موعود ہے, مطلب یہ مسیل عیسیٰ علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے, نہ کہ حضرت مسیح بن مریم کی بات کی جا رہی ہے, نہ کہ مسیح موعود کی بات کی جا رہی ہے, اور دونوں کو انہوں نے ڈینائی کیا. اب میں یہ سمجھاؤں, اب یہ بات کہنے کی بجائے حمزی بھائی یہ کہا جائے پوری تحریر پڑھو فلاں کرو, میں کہہ رہا ہوں یار آپ سمجھا دو یہ بات, جو میں سمجھاؤں میں غلط سمجھ گیا ہوں تو اس کو یہ سمجھا دے کہ بھائی غلط سمجھاؤں, ٹھیک کیا بات ہے, ٹھیک بھی نہیں کروانا اور نقطہ چینی بھی حمزی بھائی کرنی جانی, تو یہ بات ٹھیک ہے. میری بات سنیں, کول ڈاؤن ہو کے نا مجھے بتائیں کہ آپ کو یہاں پہ یہ سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے کس چیز کا انکار کیا, یہ بتائیں. مسیح موعود ہونے کا انکار کیا اور انہوں نے مسیح بن مریم ہونے کا انکار کیا. وہ دونوں ایک ہی چیز ہے, جو دونوں باتیں ہیں وہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں. جو آپ کو اگر یہ کنفیوژن ہے تو وہ دونوں ایک ہی چیز ہے. سمجھ آ گئی ویس؟ اب ٹھیک ہے, میں تو پہلے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ حمزی بھائی کے یہ مسیح موعود سے بھی انکار کر دیا اور مسیح بن مریم سے بھی انکار کر دیا, مطلب دونوں. میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ جو بات کر رہے ہیں مسیح موعود, وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا شروع سے آخر تک ایک ہی دعویٰ ہے کہ وہ مسیح ہیں, تو اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. نہیں حمزی بھائی, کنٹرڈکشن تو میں نے کہا ہی نہیں ہے یار حمزی بھائی. میں دوسروں کو بھی بتا رہا ہوں نا, آپ اکیلے تھوڑی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہ میں مسیح موعود ہوں اور نہ ہی میں مسیح بن مریم ہوں. کم فہم لوگ یہ خیال کر بیٹھے ہیں. حمزی بھائی اگر میں تھوڑا سا میں یہاں پہ کلیئر کر دوں, آپ اگر پورا پڑھیں گے نا ان کا حوالہ میں آپ کے سامنے پڑھ بھی دیتا ہوں. وہ اس جو پرانے مسیح موعود ہے, پرانے مسیح جو ہے نا, کہ وہ اس طرح آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. وہ ان کی تحریر جو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے, میں آپ کو 2 لائنوں میں سمجھ آ جاتی ہے. میں ویسے کہتے ہیں تو اچھا, پہلی بات تو یہ ہے, نہیں آپ پہلے تو دیکھیں وہ کیسی عزت سے بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں علماء ہند کی خدمت میں نیاز نامہ. افضل بھائی یہ ہے جماعت احمدیہ کی تعلیم, ٹھیک ہے. اے برادران دین و علماء شرع متین, آپ صاحبان میری ان معروضات کو متوجہ ہو کر سنیں. اس عاجز نے مسیل موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے, جس کو کچھ کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں. اب سمجھنا ہے کہ مسیح موعود وہ کس کو کہہ رہے ہیں. یہ کوئی نیا دعویٰ نہیں جو آج میرے منہ سے سنایا گیا ہو, بلکہ یہ وہی پرانا الہام ہے جو میں نے خدا تعالیٰ سے پا کر براہین احمدیہ کے کئی مقامات پر بتصریح درج کر دیا تھا, جس کے شائع کرنے پر 7 سال سے بھی کچھ زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا. میں نے یہ دعویٰ ہرگز نہیں کیا کہ میں مسیح بن مریم ہوں. یہ ہے بات ساری. مسیح موعود اور مسیح بن مریم ہی مراد ہے ان کی, کوئی 2 چیزیں نہیں ہیں. جزاک اللہ, بس اتنی بات ہے بھائی. تو بس یہ بات, اس کا مطلب ہے یہ بات حمزی بھائی, یہ بات یہاں تک درست سمجھاؤں کہ مرزا صاحب نہ مسیح موعود ہیں اور نہ ہی مسیح بن مریم ہیں. نہیں, مسیح بن مریم اور مسیح موعود ایک ہی وجود کو وہ یہاں پہ قرار دے رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں مسیح, جو کلیئر کیا نا کہ مسیح ابن مریم نہیں ہوں, وہ اس پرانے وجود کے لحاظ سے بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جس کو کم فہم لوگ مسیح موعود خیال کر بیٹھے ہیں. دیکھیں میں آپ کے سامنے نہیں, ٹروسیکر بھائی مجھے کرنے دیں پلیز. مسیح موعود کی وہ خود تشریح کر رہے ہیں کہ جس مسیح موعود کو وہ خیال لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ عیسیٰ, وہ حضرت عیسیٰ ہیں. مطلب کچھ کم فہم بھی تو کہہ رہے ہیں نا, کہ کم فہم لوگ ان کو یہ کہنا شروع ہو گئے کہ آپ عیسیٰ ہیں, آپ حضرت عیسیٰ ہیں, آپ کی ماں مریم کی طرح, اس طرح کے جو سوالات کرنا شروع ہو گئے نا.
تو اس کو انہوں نے ڈینائی کیا کہ میں وہ والا مسیح موعود نہیں ہوں جو عیسیٰ ابن مریم ہے، میں مسیح مسیح ہوں۔ اور مسیح مسیح ہم ان کو مسیح مسیح ہی مانتے ہیں، وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا تھا امت محمدیہ میں، اتنی سی بات ہے بھائی۔ لیکن حضرت عیسیٰ بن مریم اس کا انہوں نے انکار کیا۔ اب بات یہ ہے کہ امت مسلمہ تو جس مسیح موعود کی بات کر رہی ہے، اور جو مسیح موعود ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم ہے، ٹھیک ہے، اور جس ٹھیک کا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جو چاہیں وہ آپ کا حق ہے بھائی، میں اس کو ڈینائی نہیں کرتا۔ نہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہی تو بات ہے نا، ہم ایم جی بھائی یہاں کو اسی بات پہ جوڑ رہے ہیں کہ امت مسلمہ اور جن کا حدیثوں میں ذکر آیا وہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر آیا ہے، اور حدیثوں میں لیکن یہ جو میں نے بیان کیا ہے وہی آپ کا فہم ہے یا کوئی اور فہم ہے؟ میں نے جو فہم لیا، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مسیح بن مریم بھی میں نہیں ہوں، اور مسیح بن مریم اور مسیح موعود ایک ہی وجود، آپ نے جو بتایا کہ وہ ایک ہی ہیں، تو میں بھی بالکل یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ہی ہیں، ہاں، وہ والے مسیح بن مریم ایک ہی ہیں۔ ہاں، مسیح ابن مریم جو ہیں ان کو ان مسیح موعود کا انہوں نے انکار کیا ہے۔ مسیح موعود بھی تو کہا ہے نا انہوں نے ادھر، انہوں نے کہا کہ میں مسیل ہوں، ہاں مسیح ہوں، موعود کی مطلب مثل موعود کی ایک تو ہے مسیح حضرت عیسیٰ مسیح، تو ہم عیسیٰ ابن مریم کو جانتے ہیں، آپ جتنی بھی جب بھی پڑھیں گے، تو مسیح موعود جو ہے انہوں نے نیچے تھوڑی جو تشریح کی ہے نا، انہوں نے یہ کہا کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعض روحانی طبع اور عادت اور اخلاق وغیرہ خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھے ہیں، اور دوسرے کئی امور میں جن کی تصریح انہی رسالوں میں کر چکا ہوں، میری زندگی کو مسیح ابن مریم کی زندگی سے اشد مشابہت ہے، اور یہ بھی میری طرف سے کوئی نئی بات ظہور میں نہیں آئی کہ میں ان رسالوں میں اپنے تئیں وہ موعود ٹھہرایا جس کے آنے کا قرآن شریف میں اجمالاً اور احادیث میں تصریحاً بیان کیا گیا، کیونکہ میں تو پہلے ہی براہین احمدیہ میں بتصریح لکھ چکا ہوں کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کے آنے کی خبر روحانی طور پر قرآن شریف اور احادیث نبوی میں پہلے سے وارد ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، جی ملک وان صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، بالکل خاموش ہیں سب لوگ۔ جی ملک صاحب آپ کو ویلکم ہے، آپ کیسے؟ میں اصل میں آفس میں ہوں، ساتھ تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، میں صرف نا وہ ایک تلخی کا ماحول بن رہا تھا، میں اس لیے آ گیا۔ وعلیکم السلام ملک صاحب، چلے آپ یار مجھے نا یہ زکام وغیرہ بخار ہوا ہے، تو اس وجہ سے میں دوسرے دوستوں سے بھی معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا آج میں نے ڈانٹنے کے انداز میں ٹرو سیکر بھائی کو بھی منع کیا اور اسلام زندہ بھائی کو بھی، تو اگر آپ کو برا لگا تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن دیکھیں سننے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ اپنے مخالفین کی بھی بات اگر تسلی سے اور استقامت سے سنیں گے نا، اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ میں کوئی یہاں پہ جب ٹک ٹاک پہ آیا تھا نا، مجھے کچھ پتہ خاص نہیں تھا چیزوں کا، ان لوگوں سے میں نے یہ حوالے سیکھے ہیں، پھر پڑھا ہے، محنت کی ہے تھوڑی بہت۔ میرے بھائی ہم تو ان کو مخالف سمجھتے نہیں، نہ کہنا ہی چاہیے، مخالف کے ہمارے بھائی ہیں، کوئی گل نہیں، ڈفرنٹ بلیف ہو سکتے ہیں، مخالف تو میرے خیال میں کہنا نہیں چاہیے، ہمارے مخالف بھی نہیں کہنا چاہیے، فرق کا سوچنے کا فرق ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، انسان اگر اچھے طریقے سے سیکھے، سمجھے نا اپنا جو آپ کا مدد مقابلہ ہے۔ آپ کی ساری گفتگو کے بعد ایک چھوٹا سا سوال آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن نے پھر ابن مریم کس کو کہا ہے؟ جس نے ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ کس نے کیا ابن مریم ہونے کا دعویٰ؟ جو امت محمدیہ کے مسیح ابن مریم کی بات کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ابن مریم کی بات کر رہے ہیں؟ میں قرآن پاک کی بات کر رہا ہوں، قرآن پاک کس پہ نازل ہوا ہے؟ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو قرآن پاک سمجھایا امت کو، تو وہ ابن مریم قرآن پاک نے کس کو کہہ کے مخاطب کیا ہے؟ بھائی ظاہر ہے انہوں نے جو قرآن شریف میں جو ماضی کے صیغے میں بات بیان کی گئی ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی ہے،
जी फ्यूचर की भी बात हुई है कुरान पाक में इब्न मरियम की? मैंने कहा ही नहीं है फ्यूचर के अंदर बात हुई है या नहीं। इसका मतलब है कि माजी में जो मुखातिब किया है भाई कुरान वो तो पाक ने- माजी में फौत हो गए ना। जी जी, मैं ये नहीं कह रहा जिंदा है या फोत हो गए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जो खिताब किया कुरान पाक ने इब्न मरियम, तो वो हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं, उन्हीं को खिताब किया ना। हाँ जी, वो उनका जिक्र है पहले। इब्न मरियम, तो इब्न मरियम और उनके अलावा भी किसी को कुरान पाक ने बुलाया, खिताब किया, इस नाम से पुकारा है या नहीं? कुरान की बात कर रहा हूँ मैं, कुरान की। अब आप देखें, मैंने पहले गुजारिश की है कि मेरी ना तबीयत इस टाइम ठीक नहीं है। अच्छा, बाकी आप अब मुझे समझ आ गई है, आप जो बात करना चाह रहे हैं कि अगर कुरान ने मेरा नाम इब्न मरियम नहीं रखा, यही वाला आपके ज़हन में है जो मुझे महसूस हो रहा है, यही बात है ना? जब आप थोड़ा बेटर फील करेंगे फिर करेंगे इस पर। नहीं, वैसे इतना बता दें कि मैं दुरुस्त समझा। बेटर फील करके बैठे दिया, फिक्र ना करो सी, बेटर फील करके बैठे दे। हाँ, यूसुफी साहब, यही इतनी बता दें कि ये बात मैं आपकी सही समझाऊं कि गलत? जी भाई, आपने काफी सारी बातें की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लंबी हो जाएगी, आपकी तबीयत पहले। चले मलक साहब सही, फिर आपको समझाते हैं सारी बात। मलक साहब आप फिर टेक ओवर कर लें। जी मैं इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अफजल भाई इजाजत है? अफजल वड़ाइज भाई, और मेरे ख्याल रोजे रख के सो गए। बोलो भाई, मरियम और ईसा एक सिफती नाम है। ईसा नाम का कोई नबी रसूल नहीं आया कुरान के अलावा, किसी हिस्ट्री से, किसी किताब से, किसी जगह से ईसा नामी नबी दुनिया में कोई आया है कुरान के अलावा, वो दिखा दो। आप नहीं दिखा सकोगे। ईसा क्या है? ईसा एक सिफ्त है। और मिर्जा साहब ने भी जो बात बयान की है, मरमी हालत में रहे, मरमी सिफ्त में रहे, वो जिसको कुरान समझने का इसलूब बात बयान की है, मरमी हालत में रहे, मरमी सिफ्त में रहे, वो जिसको कुरान समझने का इसलूब पता है। ये बातें उनके लिए जो कुरान को सिर्फ अल्लाह की किताब मानते हैं और हपियाँ चुमियाँ चटियाँ करते हैं, ये बातें उनके लिए नहीं है। मरमी भी मौजूद करके रखना है, कोई बात गुफ्तगू करनी है। नहीं, बात तो आपके लोगों की अच्छी चल मौजूद करके रखना है, कोई बात गुफ्तगू करनी है। नहीं, बात तो आपके लोगों की अच्छी चल रही थी। जहाँ मौजूद करके रखना है, कोई बात गुफ्तगू करनी है। नहीं, बात तो आपके लोगों की अच्छी चल रही थी। जहाँ हाँ नहीं, वो अभी देख लेते हैं अभी इसको, अगर तो उसको कैरी ऑन करें, अच्छे तरीके से बात चल रही है, चलाते जाएं ताकि अच्छा माहौल रहे। ठीक है। ये अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है ट्रूसिकर भाई, आप हैं अगर यहाँ पर तो आपसे एक बात पूछ लूँ मैं। अच्छा ट्रूसिकर भाई, फिर ये मुझे बताइएगा कि जब मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद बाद अस ख़ातमुन नबीन के किसी रसूल का आना जायज़ नहीं रखता, ख्वाह वो नया रसूल हो या पुराना हो, तो क्यों ना कि रसूल को इल्म दीन बतूसत जब्राइल मिलता है और बाब नज़ूल जब्राइल बा पैरा ये वही रसालत मसदूद है। तो और ये बात खुद मुमतना है कि दुनिया में रसूल तो आवें मगर सिलसिला वही रसालत ना हो। तो आप इससे क्या समझते हैं, इस तहरीर से? ये जो वही रसालत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ना, ये होती है शरीयत वाली वही। यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है ना कि ये जो बाब बंद हो गया और हज़रत जिब्राइल का आना बंद हो गया, वो इस सिलसिले देखें, ये आप इनको आप देखें, बीच में मुझे रोक रहे हैं आप। ये थोड़ा सा मुझे बात करने दें पहले। ये जो इस बात को समझें, एक तो प्रॉब्लम ये है कि आप लोग अपने बुजुर्गान की किताबें नहीं पढ़ी हुई आप लोगों ने।
جو آپ کے بزرگان نے اس میں یہ جو ہے نا وحی رسالت وحی نبوت اس کے معنی شریعت والی وحی کے معنی میں لیا ہے. تو یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے وہ شریعت والے وحی کے لحاظ سے ذکر ہو رہا ہے کہ اس لحاظ سے حضرت جبرائیل کا آنا رک گیا. ٹھیک ہے, یہ وہ بات ہے. اور پھر میں نے آپ کو بڑی دفعہ یہ بتایا ہے کہ ایک غلطی کا ازالہ میں جیسے انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا ہے وہ ہے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اور جس جگہ میں نے نبوت یا رسالت سے انکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور پر کچھ شریعت لانے والا نہیں ہوں اور نہ میں مستقل طور پر نبی ہوں, مگر ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے. رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے. اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے. سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا. تو بات وہی ہے کہ آپ سارے حوالے سامنے رکھیں گے نا تو پھر بات کھلے گی نا. ایک سینٹینس کو پکڑ کے آپ محل جو نہیں بنتا کہ ایک سینٹینس سے پورا مضمون سمجھ آ جائے. تو باہر آئے. جزاک اللہ. آپ کو پورا موقع دیا بات کرنے. ایک چھوٹی سی بات میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ ذرا میوٹ لگائیں, ذرا بات ہو رہی ہے اس کے بعد آپ بات کیجیے گا. اچھا ٹوسی کا بھائی ایسا ہے نا, ابھی ہم نے جو بات کی ہے یار ابھی مجھے تو بات کرنے دینا یار, میری بات ہو رہی ہے, بات کرنے دینا. کوئی بات نہیں, بڑے عرصے بعد آج ملاقات ہوئی. چلے یہ اسی بھائی کہہ رہے ہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. نہیں لیکن ویسے بھی یہ بڑی بد اخلاقی ہے کہ کوئی بات کر رہا ہو تو دھیان سے اس کو اٹھا کے تو اس کے منہ پہ ٹاکی رکھ دیں, بند کر دیں منہ, اس کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. زیادہ بڑی بات اخلاقی ہے. نہیں زیادہ بڑی بات اخلاقی ہے. اخلاقیات آپ اخلاقیات نہ سکھائیں تو اچھی بات ہے. آپ کی اخلاقیات بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے مجھے. نہیں مفتی صاحب کیا جی دونوں طرف سے درگزر کریں پلیز درگزر. نہیں اخلاقیات کی بات کون کر رہے ہیں آگے جائے جن کی اپنی اخلاقیات زیرو ہیں. چلے میں بھی پھر اجازت لیتا ہوں, آپ نے ان کو نیچے اتار دی. دیٹس ناٹ گڈ. چلے مرضی ہے آپ کی. بہرحال وہ خود ہی گئے ہیں میرا خیال, کسی نے اتارا نہیں انہیں. اچھا میں ذرا ظہر کی نماز پڑھ لوں, میں پھر کرتا ہوں بات. جی ٹھیک. جو ہو گیا او بھائی خالد بھائی, او خالد بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا بھائی, ڈاکٹر زکریا مربی صاحب اخلاقی درس دے رہے تھے. ان کے بروڈ پہ اگر آپ جائیں تو سب سے بد اخلاقی ڈاکٹر زکریا کریں گے. یہ 2 نمبر پہ ہیں. 1 نمبر پہ کون ہے؟ وہ طاء المنان, بہت مہان انسان, سب سے بڑا بد اخلاق. پیر صاحب اپنی گل کوئی سناؤ, کوئی علم دی سناؤ, انہاں دا نام نہ لو, کی فائدہ انہاں نوں پچھوں گدا روک کرن دی. رہن دیو جے نہیں ٹھیک, اپنی کوئی علم دی گل دسو سان. ہاں ٹھیک ہے. تو بھائی سب سے بڑا مہان مربی ان کا طاء المنان, 1 نمبر کا بد اخلاق. اسی طرح واٹر ہے, اسی طرح کیا نام ہے وہ کمالات, اسی طرح فتح اسلام. نام آپ دیکھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں کہ بہت عالیہ شخصیت ہوں گے, لیکن جو الفاظ
पीर साहब वेलकम आपको। अच्छा पीर साहब, मैंने आपका आज एक क्लिप देखा था जो फतेह इस्लाम साहब ने पोस्ट किया है, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया, 7 सेकंड का आपका उन्होंने सिर्फ वहाँ पे उस क्लिप में 30 सेकंड का क्लिप है, उसमें 7 सेकंड आपके हैं और बाकी उनके। एक ही फिक्रा बार बार उन्होंने रिपीट करवाया है एक आयत का, तो वो अगर कहते हैं तो मैं सुना दूँ? नहीं, मुझे तो मालूम है, मैंने सुनी हुई है, तो बाकी रुदात मैं ही सुना देता हूँ, क्या ख्याल है आप? नहीं, इसीलिए सवाल किया लोगों के लिए कि उनको बैकग्राउंड अंदाज़ा हो जाए कि एक तो ये फतेह इस्लाम साहब से ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह किसी का 7 सेकंड का क्लिप लेके और उसके ऊपर इस तरह की पोस्ट बना के तो डिफेम करना, मेरे ख्याल में ये इल्मी बददियानती के बराबर है। जब हमसे वो तवक्को करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हवालों की गुफ्तगू भी शुरू हुई थी इसी मौजू की वजह से कि जब हम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोई चीज़ लेके जाते हैं 3-4 फिक्रे, तो हमें कहते हैं पीछे से पढ़े आगे से पढ़े, और जो बिल्कुल जायज़ डिमांड है। मैं इसको अवैस साहब ने, साहिल ने, जब हम 3 थे, मैंने कहा कि हम तीनों 100% इसके ऊपर इत्तेफाक करते हैं कि ये बददियानती है कि अगर हवाले में से 2 फिक्रे तो कुछ भी डिस्क्राइब नहीं। सो ये उनकी डिमांड जायज़ है और वो हम समझते हैं। और इसी तरह आज जो वो क्लिप है वो एग्जैक्टली उन्होंने वही काम किया है कि जो हमारे जो लोग लेके इस तरह के हवाले जाते हैं वो तो आम लोग हैं, जो ज़्यादा उनका इल्म भी नहीं है, स्कॉलर भी नहीं है, पढ़े लिखे भी बहुत कम हैं, और ख़ास तौर पे इल्म अहमदियत का तो बिल्कुल ही बेस लाइन चीज़ है। तो लेकिन आप जो इतने हाई लेवल से आके तो इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं, मेरे ख्याल में फतेह इस्लाम साहब ये क्लिप आपके लिए बड़ा डैमेजिंग है फॉर योर रेपुटेशन, कि ये अच्छा नहीं है कि किसी भी इंसान का 7 सेकंड का क्लिप लेके उसको इंटरजेक्ट करके इस तरह की मैसेजिंग करना, दैट इज़ रियली इमोरल ऑन हिज पार्ट। पीर साहब, आप उस अगर रोशनी रात ने रूदात उसकी वहाँ पे जो हुआ और बड़ा एक वन साइडेड, वो तो खैर चला रहे हैं एक नैरेटिव के जनाब पीर साहब आए थे, हमने ये कर दिया वो कर दिया, आप प्लीज़ रोशनी डाल दें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बात यूँ है कि इनका एक ब्रोड है, वो हादी साहब लगाते हैं, जिनमें अक्सर मुरब्बियान वहाँ वो एक दूसरे के कंधे पर अपना सर रख के जिल्ली बुरूजी पे रोते रहते हैं। किसी से बात करने की इनको हिम्मत नहीं। मैं कम से कम 2 दफ़ा पहले गया था, ये आखिरी मर्तबा था, दोनों दफ़ा उनको मुंह की कहानी पड़ी है, और तीसरी मर्तबा आप समझ लीजिए कि इन्होंने अपना मुंह खुद काला कर दिया। अगर आप पूरा देखेंगे ना, अगर आपको वो पेश कर लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने मुरब्बियान अपना मुंह खुद काला कर रहे हैं, ये क्यों? अब रुदा सुन लीजिए। मैं चला गया था हादी के रोड पे, आपस में ये तंज कर रहे हैं, एक हदीस को लेकर तंज कर रहे हैं, जो उनकी आदत है। खैर, मैं ऊपर गया और मैंने ये कहा कि भाई मैं आया हूँ तो जिल्ली बुरूजी आपकी जो नबूवत है, सुना है कि हमारे बड़ों की कुतुब से साबित आप कर सकते हैं, तो आइए बात कर लेते हैं। बड़ा मैंने कोशिश किया लेकिन आए नहीं। कहा नहीं, इस हदीस का हमें समझाइए। मैंने उस हदीस को समझा दिया, फिर भी थोड़ा सा समझ तो आ गया, लेकिन एक शतनत जो होती है वो शतनत उन्होंने छोड़ी नहीं। लेकिन फिर एक और हदीस, फिर उसको भी मैंने समझा दिया। अब इन्होंने देखा बात तो बन नहीं रही, करें क्या? मैं तो जिंदगी बुरूजी पे बात करना चाहता हूँ। नहीं, आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हो और एक दूसरे के कंधे पे अपना सर रख के रोते रहते हो आपस में, तो आज बात कर लो। खैर, साहब कह दिया भाई आप तो मानते नहीं, वलियों को नहीं मानते, ये नहीं मानते, आपको तो निकाला गया है, आप जमात में से है नहीं, आपसे हम क्या बात कर लें? मैंने कहा मैं जानना चाहता हूं ना, दुनिया तो देखेगी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके कुतुब से जिल्ली बुरूजी नबूवत, भाई आप साबित करेंगे, कितनी बड़ी बात होगी, बिस्मिल्लाह साबित करें। अब मजबूर हुए, उन्होंने कहा देखो चलें ठीक है, हमारा एक और बरोड है फतेह इस्लाम साहब का, वो आला मुरब्बी है, अब आधे घंटे के बाद वो खुलने वाला है, इसको बंद करने का टाइम है, हम आपको दावत देते हैं, वहीं पर आइए। मैंने कहा लब्बैक, तैयार हूं। खैर, फिर वो ब्रोड बंद भी हो गई, मैं भी थोड़ा सा बिजी हो गया। कम से कम ये गुफ्तगू के 20 मिनट बाद ज्यादा से ज्यादा फिर मैं ऑनलाइन हुआ तो देखा हाँ वाकईतन फतेह इस्लाम साहब
ब्रोड खोला हुआ है और चल रही है, मैं भी इंटर हुआ तो तमाम मुरब्बियान मौजूद हैं, ताउल मनान, वो क्या नाम है, मीर सलीम शातिम, और ये वाटर, और वो अच्छा पीर साहब हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा ना अल्फाजी इख्तियार करें जिससे कोई ऐसा उनको हो कि भाई हम कोई सियालंगेजी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा ना चाहते हुए भी हम इसका थोड़ा सा नरम वर्शन रखते हैं प्लीज। थैंक यू। ज़रूर देखिए भाई क्या नाम है मुराद साहब, आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, आपकी अगर गलती होगी दीन के मामले में मैं आपको नहीं बख्शूंगा तो एक कादियानी को मैं छोड़ूंगा आपके कहने पे? मुझे मौका दीजिए अपने बात करने का। वो है शातिम, वो शातिम है, दुनिया को मालूम होना चाहिए। क्या बात सब, लेकिन इस वक्त वो मौजूद नहीं है ना, इस वक्त वो मौजूद, प्लीज जाने दे ना, एक नया मौजूद खुल जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये तमाम मुरब्बियान वहां पर बैठे हुए हैं, काल नाला ऊपर ले लिया, मैंने कहा भाई मैं आया हूं आपकी दावत पे आया हूं, वाटर साहब आपकी दावत पे, जवाद जी, वाटर जी, जो भी है, तो कौन आप में से बेहतर इस टॉपिक पे बात कर सकता है, उसकी दस्तरस है, जो ज्यादा अपने आप को चालाक और माहिर मानता है वो बात करे, और एक बंदा एक बात करेगा। क्योंकि वड़ाई साहब आप जानते हैं ये क्या करते हैं, आप बात शुरू कर देंगे तो आपस में ये सब बात शुरू कर देंगे, एक बात नहीं करेगा। खैर, तो फतेह इस्लाम जी ने कहा मुरब्बी साहब ने कि मैं बात कर लूंगा। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आया हूं आपके दावत पे। तो मेरी दो शर्तें हैं, एक ये जितना टाइम आप बात करेंगे उतना मुझे बात करने दो, 2 मिनट आपके तो मेरे 2, 3 आपके मेरे 3, 4 आप मेरे 4, बराबरी। और आप ही बात करेंगे, नफ्स से मौजू पे बात कर लेंगे, इधर उधर की नहीं, तुरान ईरान शिमाल जुनूब, नफ्स से मौजू, जिल्ली बुरूजी नबूवत। कहते कबूल है। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। कहते ये डायरेक्ट, ये जो है शाह वली उल्लाह साहब की किताब, और मैंने कहा ब्रेक तुम्हारो, आप डायरेक्ट शाह वली उल्लाह की किताब से जिल्ली नबूवत साबित कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए, वो ये है, अभी से लिख लीजिए, शाह वली उल्लाह नहीं, पूरी दुनिया के मगरब से मशरक तक, शिमाल से जुनूब तक जितने भी मुसलमान अकाबरीन गुजरे हैं, वली जिनको मान लीजिए, जिनको मुफस्सर मुहद्दिस जो भी मान लीजिए, उनकी किताब से जिल्ली बुरूजी नबूवत साबित नहीं कर सकता तू, अभी से बोल रहा हूं। अगर कहा तो जितना भी आपको रकम चाहिए मुझे बोलिए, लेकिन अब शुरू कीजिए। खैर, अब वो पढ़ने लगे, मैंने कहा स्कैन दे दीजिए, बड़ी मुश्किल से स्कैन दे दिया। उन्होंने पढ़, मुझे कहता आप पढ़ो, मैंने कहा मैं पढ़ो, आप पढ़ के बताओ किधर है जिल्ली बुरूजी नबूवत मिर्जा जी की। अब उन्होंने भाई शुरू कर दिया पढ़ना। मैंने कहा ये कौन है कि मैं मदीने में पहुंचा? कहते शाह वलीउल्लाह है। मैंने कहा पता तो नहीं पड़ रहा, मुमकिन है कि वही हूं, मुमकिन है कि कोई और हो। कहता नहीं वही है। मैंने कहा जरा सफा नंबर 118 दे दीजिए, क्योंकि हम 1 पढ़ रहे हैं 119, मुमकिन है कि उसको पढ़ के आते हुए हमें समझ में आए, बड़ी मुश्किल से ना माने। हमने कहा ठीक है चलें चलते हैं, मान जाए कि वही है। भाई पढ़ना, बड़ा मुतालबा दुरुस्त था भाई, मैं उससे देखते हैं, हो सकता है कि आप सच्चे, हो सकता है कि कोई और किस्सा बयान कर रहा हो। खैर हमने पढ़ना शुरू कर दिया, एक अल्फाज आया, देख लें वो अल्फाज क्या था, हालत इंबसात। अब मैंने पूछा, जरा ब्रेक मारी, हालत इंबसात है क्या? मुरब्बी जी को ना आया मतलब हालत इंबसात क्या है। इसमें आप समझ लीजिएगा कि उनकी सुबकी हो गई, उसने अपना सुबकी इसमें समझ लिया। मुझे कहते आप बताओ। मैंने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या है इसका मतलब हालत इंबसात। बड़ा कोशिश किया, कहते आप ये कह दो कि तुम्हें नहीं मालूम, फिर मैं बता देता हूं। मैंने कहा मान लीजिए मुझे नहीं मालूम। कहते ये देखो आसकानी मान गया, इसको कुछ नहीं मालूम। बोला हाँ ठीक है, नहीं मालूम, आप बताइए। कहते हालत इंबसात कश्फ की हालत है। मैं हंस पड़ा, जाहिर बात है तमाम मुरब्बियान बैठे हुए थे। हालत इंबसात कश्फ की हालत है, ये कहां से आपने देख लिया? और पढ़ रहे हो जिल्ली बुरूजी नबूवत साबित कर रहे हो। एक आलिम दीन की जो इबारत है उसका तर्जुमा तुम्हें नहीं मालूम?
क्या आप बात करोगे? खैर जाइए भाई, उन्होंने पढ़ लिया, ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत तो साबित नहीं हो रही। अब उनकी सुबुकी तो हो गई थी, इस बात पे उसने अपना सुबुकी समझ लिया, हालांकि सुबुकी थी नहीं। वो बात भी हमने बता दी, एक और बात मुल्तफित वो भी हमने बता दी। अब सुबुकी उसने महसूस कर लिया, इन्होंने देखा अब क्या है ये मुरब्बी तो फंसा हुआ है, यहाँ पर ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत भी साबित नहीं हो रहा, करें क्या? अब वाटर उधर से बोलना शुरू कर दे, ताउल बनान इधर से बोलना शुरू कर दे, वो क्या नाम है मीर सलीम शातिम उधर से बोलना शुरू कर दे, सब बोल रहे हैं। मैंने कहा पहले देखें, अपनी बारी पे आकर मैंने कहा कि देखो मुनाजरा तो तुम लोग हार गए हो, उसूल ये था एक ही बोलेगा, सब बोल रहे हो, ऐसा ना कर लो और मेरे टाइम पर ना बोलो, मेरे टाइम पर बोल रहे सब बोल रहे। तब मैंने उनको कहा कि देखें ये दुनिया जब मुकम्मल रिकॉर्डिंग सुनेगी सबको मालूम ये होगा कि इतने सारे मुरब्बियान अपना मुंह खुद काला कर रहे हैं। अपना मुंह खुद काला मत करो, और मुंह काला करने से मुराद ये कि मुझे बात करने नहीं दे रहे, सब बोल रहे हो, बेबस हो गए हो। लोग सुनेंगे भाई मुनाजरे में ये क्या कर रहे थे मुरब्बियान बड़े बड़े। अब मजीद इनको जो है अब तकलीफ हुई, बड़ी मुश्किल से मैंने उस जो इक्तिबास है उसका खुलासा उनके सामने दे दिया। जो कुछ शाह वलीउल्लाह ने लिखा था कि मैं 3 दिन के बाद जब मदीना पहुंचा, मदीने में मैं हाजिर हुआ, नबी अलैहिस्सलाम, अब मेरे सामने नहीं है, मैं खुलासा बता रहा हूँ, यही उनका खुलासा है कि जब मैं हाजिर हुआ मैंने सलाम किया नबी अलैहिस्सलाम को और साहबैन जो वहाँ साथ ही, उमर अल फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, इसी तरह अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। अब इन तीनों को सलाम किया। सलाम करने के बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम से दुआ कर रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह पाक ने आपको जो फ्यूज दिए हैं, जिन कमालात और फ्यूज लफ्ज़ फ्यूज है बस, या फैजान, जिन फैजान से आपको दिए हैं वो आप मुझे भी दे दीजिए, उससे मुझे भी मुस्तफीद कीजिए। अब ये कहना था कि नबी अलैहिस्सलाम उनसे गुफ्तगू शुरू कर रहे हैं और गोया के बड़े खशाश बशाश और गुफ्तगू कर रहे हैं। अब ये है रुदात, इससे वो ये कह रहे हैं कि मुझे गोया के नबी अलैहिस्सलाम ने जो फ्यूज, जो ये अल्फाज है, जो फैजान है उनसे मांग रहा हूं, नबी दे रहे। तो मुराद साहब जी बंद कीजिए आखिरी। अच्छा पीर साहब, मेरी सिर्फ गुजारिश है कि किसी किस्म का कोई फतवा जो है ना उसको विदहोल्ड रखें, सिर्फ रुदात जो है वो, लेकिन फतवा प्लीज ना जारी करें क्योंकि उससे एक नया हो जाएगा शुरू, प्लीज। अच्छा ठीक है। अब ये इबारत पढ़ने के बाद मैंने कहा ये यहाँ से तो साबित तो नहीं हो रहा, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। किसी ने भी अगर लिखा हो, झूठ बोल रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पे आप जाएंगे और आवाज देंगे और नबी अलैहिस्सलाम सुनेंगे और आपसे गुफ्तगू शुरू कर देंगे, झूठ है। अगर ये बात होती तो नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है, साहबा के दरमियान वफात पा गए हैं, अभी तक दफन भी नहीं किया गया। अब क्या करें, कहां दफनाएं, पता ही नहीं। नबी अलैहिस्सलाम बोल ही नहीं रहे, कितने मसाइल हुए नहीं बोले। ये कैसे इनके लिए बोला, झूठ बोल रहे हैं। बल्कि ये कैसे इनके लिए बोला, झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत। ये इबारत भी गलत है, झूठ है, इन्होंने झूठ बोला है। बाऐन ही मिर्जा जिनको आप नबी मानते हैं वो कहते हैं ज़िल्ली बरूज़ी नबूवत मुझे मिली है गुलामी करने से, वो भी झूठा कज़्ज़ाब है। ये था मेरा फतवा, उसको काटा, इसको पेश किया, ये मुकम्मल फतवा था। आप समझ रहे हैं? ये तो कहा उन्होंने कि ये काफिर है, ये है, ये कोशिश की उन्होंने। मैंने कहा नहीं, ये भी मैंने समझाया कि नहीं, हम कुफर का फतवा नहीं दे सकते, कोई भी आलम। अच्छा पीर साहब, मुझे यार थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि आपने डायरेक्टली शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी के वाले से कोई फतवा नहीं दिया, इन्होंने रिकॉर्डिंग आपकी एडिट करके ये किया है? ना, जो इन्होंने पेश किया है वो मेरी आवाज है, लेकिन मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल ये है कि मिर्जा कादियानी ने जिस तरह से ये कहा कि मैंने मुकम्मल गुलामी की है और मुझे नबूवत मिली है ज़िल्ली बरूज़ी, वो कज़्ज़ाब दज्जाल है, झूठा है।
इस इबारत से साबित नहीं होता। और ये इबारत लिखने वाला ये भी झूठा है, इसने भी झूठ बोला, नबी अलैहिस्सलाम ने इससे गुफ्तगू नहीं की, ये मुमकिन ही नहीं। ये है खुलासा। ठीक है। हाँ, बाकी कुफर का फतवा वो उन्होंने पेश नहीं किया। कुफर का फतवा दे दो, मैंने कहा कुफर का फतवा लगता ही नहीं इस पे कुफर का फतवा नहीं लगता। हम देखेंगे कि एक आलम दीन, एक होता है तकफीर आम और एक होता है तकफीर मुअय्यन। तकफीर मुअय्यन नहीं की जा सकती। एक एक किस्म आप करें लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आपने ये तकफीर लानत की है गैर मुअय्यन, मुअय्यन को नहीं की। नाम लेकर आप कहेंगे मुअय्यन है, झूठों पर अल्लाह की लानत, ठीक है, लेकिन कौन? शराब पीने वाले पर नबी अलैहिस्सलाम ने लानत की गैर मुअय्यन। लेकिन जब पकड़े के लाए किसी शराबी को, शराब पिए थे उन्होंने, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब सजा दी, एक साहबी ने लानत की, का लानत ना करो, पहले तो खुद किया है, वो गैर मुअय्यन है। यानी ये अमल करने वाला गोया के लानती है, डायरेक्ट उसको लानत नहीं किया। भाई इंसान से भूल चूक हो जाती है, क्या वो लानती हो गया? नहीं, ये अमल एक शैतानी अमल है जिससे जो है फितने और खराबियां फैलती हैं, लानती अमल है। इसके करने से इंसान दूर हो जाता है। क्या वाकईतन एक मुसलमान ने शराब पी लिया, शराब पीने के बाद वो अल्लाह की रहमत से दूर शैतान बन जाएगा? ना। लेकिन मुरब्बियों को क्या मालूम, भाई ये ऐसा अमल है नापसंदीदा जिससे अल्लाह पाक, जरा समझो, अल्लाह की रहमत से इंसान दूर हो जाता है, लानती हो जाता है। ये ना करो, इतना एक शनी अमल है। लेकिन किसी ने कर लिया, क्या उस पे आप ये फतवा देंगे कि ये मलऊन हो गया? मलऊन तो शैतान है, अल्लाह की रहमत से दूर है। क्या वाकईतन ऐसा है? नहीं। ये बात को समझने के लिए जरूरत है। यानी आपने पहले दो चीजें हुई कि आपने पहले जो वो इबारत वहां पे पेश कर रहा था, उससे आपने उसके सामने ये चीज क्लियर और वाज़ेह कर दी कि इससे वो बात तो साबित हो नहीं रही जिसके लिए तुम साबित यहाँ पढ़ रहे हो, ज़िल्ली नबूवत। लेकिन इसके बावजूद आपने आगे जाके ये बात कही कि ये बात वहां पे गलत लिखी हुई है। यानी दो चीजें हुई, तो वो एक चीज को लेके तो आगे से जो है ना वो कर रहे हैं। ठीक हो गया। हाँ। जो इनकी आदत का मतलब ये हो गया कि आपने कहा है कि शाह वली अल्लाह ने जो इबारत लिखी है वो उन्हें झूठ लिखा। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप उन्हें झूठा साबित कर रहे हैं। इबारत उनको झूठा साबित कर रहे हैं, मैं नहीं। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह। क्योंकि इसकी दलील नहीं है। देखिए हम क्यों मानते हैं, हम क्यों नहीं मानते मिर्जा जी के इन तमाम झूठों को? दलील नहीं है। ये तस्वर तो हम नहीं कर सकते। एक ये है भाई कि हम तस्वर कर ले, अरे इतना बड़ा आदमी है, ऐसा हो गया होगा, ये तो हमारा अपना एक मोहब्बत है। एक है दलील है। अब मिर्जा जी जो ये कह रहे हैं कि मैंने मुकम्मल इताअत की और मुकम्मल इताअत की वजह से मुझे जो है अल्लाह पाक ने नबी बनाया, कभी कहते हैं मोहम्मद, कभी कहते हैं अहमद। अब ये कह रहे हैं अब मुमकिन है, अब ये जो मान मुमकिन है ऐसा हो गया होगा, बड़ा नेक इंसान था ना, मुकम्मल। ये आपका अपने एक फहम है, ये अपने एक मोहब्बत है, उसको आपने एक हवा बनाया हुआ है। तब दलील है नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते। दलील इसके बरक्स है। अब जो बंदा ये कहे कि मैं गया हूं नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर, मैंने सलाम किया, हाथ यूं बढ़ा गया, मैंने हाथ मिलाया, झूठ बोल रहा है। इसकी दलील है नहीं है। क्या नबी ने कहा ऐसा हो सकता है? क्या अल्लाह ने कहा ऐसा हो सकता है? क्या नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने यह अमल किया? यह चीज हुआ? बीवी फातिमा उनके साथ हुआ? कितने मसाइल हुए? कभी ये कोई इंडिया से चला जाता है, कोई ईरान से चला जाता है, उनके लिए नबी अलैहिस्सलाम उठ खड़े होते हैं और हाथ निकालते हैं, हाथ मिलाते हैं। भाई जान, इसकी दलील नहीं है, यह भी झूठ है। ये कहानी गप है, गप, जिसको जमीन और आसमान समा नहीं सकती। हाँ, अपनी मोहब्बत में हम ये नहीं कहते तो ये हमारी खयानत है। जी भाई। अफजल वरैत साहब, आपको कौन सा प्रोपोज पे फिर क्या एतराज है? अफजल साहब जी, दोबारा बोले। जी, मैंने कहा वो आपको फिर उस पोस्ट पे क्या एतराज है? वो तो ड्राइवर साहब को कह रहे हैं, हाँ वो
मुझे आपकी आवाज़ में बहुत ज़्यादा वो एको आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हैं। अगर कोई और साहब बता दें प्लीज़। मैंने ये कहा है कि वो जो पोस्ट पे आपको फिर क्या एतराज़ है, वो तो जाहिद अस्कानी साहब खुद कह रहे हैं कि हाँ ये इबारत झूठ है और उनको सच्चा नहीं मानता। नहीं, एतराज़ तो यही है ना कि एक 7 सेकंड का क्लिप लगा के तो उनका वो जो शिरक के ज़िम्मे वो खुद मान रहे हैं यहाँ पर कि वो इबारत गलत है, झूठ है और वो झूठ लिखी हुई है, तो आपको तो एतराज़ तो नहीं होना चाहिए फिर उसमें। ये है, आपने इस बात को तो बड़ा कैच कर लिया कि एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरी बातों को आप अलिफ से या तक एक भी नहीं समझे। जब मैं ये बता रहा हूं कि मैंने ये कह दिया, ये इबारत जो हमने पढ़ी इसमें मिर्जा की जिल्ली बुरूजी नबूवत साबित नहीं हो रही। ये आप वो मैं समझ गया हूँ कि आप मिर्जा साहब को सच्चा नहीं मानते और उनकी जिल्ली बुरूजी नबूवत को नहीं मानते, लेकिन आप साथ साथ ये भी तो कह रहे हैं ना कि ये जो इबारत लिखी है वो झूठ है और उन्होंने झूठ लिखा। देखिए, मैं शायद आप दोनों में से छोटा हूं और चीजों को अंडरस्टैंड करना मेरे लिए थोड़ा सा आपकी निस्बत मुश्किल होगा, लेकिन ये बात मुझे तो क्लियर हो गई है कि पीर साहब ने पहले ये चीज क्लियर की है वहां पे कि ये जो इबारत तुम यहाँ पे पेश कर रहे हो, इससे वो नतीजा नहीं निकलता या वो बात नहीं निकलती जिसके लिए तुम यहाँ वो पढ़ रहे हो जिल्ली बुरूजी नबूवत। इसके आगे जाके फर्दर मोर उन्होंने जाके आगे एक्सप्लेनेशन किया कि ये बात ये तो मुझे तो अंडरस्टैंड हो गया, आपको क्यों नहीं भाई? वो तो उन्होंने अंडरस्टैंड कर ली ना कि जो वो पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो इबारत ही झूठी है, वो इबारत झूठ है, उन्होंने झूठ गलत लिखा है, वो उससे तो वाज़ेह हो गया ना कि हाँ वो उसको नहीं मानते, वो उसे हाँ। लेकिन इस्लाम भाई सॉरी तो से देखिए, इस्लाम भाई देखें तो सही, आप ना एक तस्वीर का एक रुख ना लें, दूसरी तरफ भी आए ना। आप साथ ये भी कहें कि अस्कानी साहब ने दोनों इबारतों को, मिर्जा साहब की इबारत को भी कहा, ठीक है। आप क्यों इस्लाम भाई ज्यादा तो ना करें अब आप, ये तो अब आप लोग वो तो उन्हें कहते हैं ना, मैं तो वो उस चीज पे तो उनका कोई दो राय है ही नहीं ना, उनकी दो राय। तो उन्होंने दोनों बातों को कहा, उन्होंने कहा जी उन्होंने भी ठीक नहीं बोला और मिर्जा साहब ने भी जो कहा, मिर्जा साहब ने हाँ, मिर्जा साहब तो उनके नजदीक नहीं है ना, वो उन्होंने सही नहीं बोला उनके नजदीक, वो तो बात ठीक है, लेकिन उन्होंने उस इबारत का भी इनकार कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि शाह वलीउल्लाह ने देखिए इसका ना इसको कंपैरिजन ड्रा कर लेते हैं इस्लाम भाई, उन्होंने गलत बात की, इस्लाम भाई इसका कंपैरिजन ड्रा कर लेते हैं। अब देखें कि आप इस बात को जोड़ रहे हैं मिर्जा साहब के साथ। क्या पीर अस्कानी भाई ने वहां पे ये कहा कि जी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने वहां पे लिखा हुआ है जिल्ली बुरूजी नबूवत जारी है और जिल्ली बुरूजी तौर पर नबी हो सकता है, इसलिए वो झूठे हैं, ये कहा है इन्होंने? जी, उन्होंने ये कहा है कि वो जो जिल्ली बुरूजी की उन्होंने इबारत पेश की थी, उन्होंने कहा कि ये जिन्होंने लिखी है वो उन्होंने झूठ लिखा। भाई उन्होंने कहा इबारत लिखी है। या सबर पीर साहब मुझे समझाने दें प्लीज। आप समझाइए। कमालात इस्लाम में पता नहीं क्या नाम है। देखें भाई, बात यह हमारा मुनाजरा ये था कि जिल्ली बुरूजी नबूवत जो मिर्जा जी की है वो साबित करेंगे, वो भी हमारे बड़ों के इबारतों से। मैंने शुरू ही में ये कहा था कि सिर्फ एक नहीं, शाह वलीउल्लाह का वो पेश कर रहे थे, मैंने कहा पढ़ने लगे, मैंने कहा आप शाह वलीउल्लाह का पेश कर रहे हैं, शाह वलीउल्लाह नहीं, मशरक से जनूब मगरब तक और शिमाल से जुनूब तक जितने भी आप हमारे अकाबिर या औलिया अल्लाह मानते हैं सबकी किताबों को लेकर आओ। अगर आपने जिल्ली बुरूजी नबूवत उनकी किताबों से साबित किया, मुंह मांगा रकम ले लो, लेकिन जान जाओ मैं तमाम मुरब्बियान को कह रहा हूं कि आप साबित नहीं कर सकते, बल्कि ये अल्फाज भी मैंने कहा कि आप ये इबारतें पढ़ के अपना मुंह काला कर दोगे, ये मैंने कहा, ये मैंने उनको कहा और यही हुआ, मुंह उनका काला हुआ, जिल्ली बुरूजी नबूवत साबित नहीं हुई। वो क्यों पेश नहीं कर रहा? मैंने कहा ये इबारतें पढ़ोगे, याद रखना, जब लोग सुनेंगे इसमें जिल्ली बुरूजी नबूवत मिर्जा जी की साबित नहीं होगी, इससे तमाम मुरब्बियान जो बैठे उनका मुंह काला होगा। वो क्यों पेश नहीं करते? वो तीर की तरह नहीं लगता है? हाँ, ये है वो बात। मैं कहता हूं कि जो बात मुकम्मल है वो पूरी कीजिए। अब उन्होंने जब ये शुरू कर दिया तो क्या अपना मुंह काला किया या नहीं किया?
क्या जिल्ली बुरूजी नबूवत साबित किया? नहीं किया। तो मुंह काला हुआ या नहीं हुआ? हुआ। वो पेश करो, दोनों को पेश करो ना जी। जाहिद अस्कानी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है ना ये तो, लेकिन जो इबारत लिखी हुई है और जो वो है उसको आप झूठा कह रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि वो झूठी इबारत लिखी हुई है। उन्होंने तो पेश की और उन्होंने उसका आपको तफसील भी समझा दी। आपने कहा कि ये झूठी इबारत, ये भी इबारत झूठी है और जो आप पेश कर रहे हैं, जो मिर्जा साहब ने पेश किया, वो भी झूठा है। तो वो तो बात नहीं है। बात यह है कि उन्होंने तो पेश की, आपने उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, लेकिन आप अकेले तो उम्मत में नहीं है ना। उम्मत में तो 2 अरब के करीब जो सा मुसलमान है। अब आपकी बात की जो वो वैल्यू था नहीं, आपने शाह वलीउल्लाह की जो इबारत है उसको आपने कहा ये झूठी है, जो इसने लिखा है वो भी झूठा। आपने तो दोनों को झूठा साबित कर दिया। तो ये बात हो रही है कि आपके कहने से तो नहीं कोई सच्चा और झूठा हो जाएगा, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि आपके नजदीक जो आपने शाह वलीउल्लाह का जो तसव्वुर पेश किया ना, वो आपने कहा कि झूठी इबारत है और हम इन्हें झूठा समझते हैं। तो बस ठीक है, यही उन्होंने पोस्ट लगाई है। मेरा ये सवाल है कि अफजल बड़ाई साहब को उस पोस्ट से फिर क्या इंतराज है? जज़ाकल्लाह। अब सुन ले, देखिए दोस्त, बात यह है, इबारत में जिल्ली बुरूजी नबूवत साबित हुई नहीं हुआ। वो पोर्शन किधर है जिसमें मैंने ये कहा है कि इस इबारत को पढ़ोगे तुम लोगों का मुंह काला हो जाएगा, जिल्ली बुरूजी नबूवत साबित नहीं हुई। वो चैलेंज वाली ऑडियो किधर है? इसके साथ ही है। और पढ़ने के बाद ये मैंने जो कहा कि देखिए, पहली बात तो ये है कि यहां जिल्ली बुरूजी नबूवत तो साबित नहीं हुई और आप लोगों का मुंह काला हुआ, ये किधर है? साथ फिर ये कि भाई ये जो इबारत है, ये जिल्ली बुरूजी तो इसमें है नहीं, मुंह तो तुम्हारा काला, ये इबारत गलत है। हमारे तमाम जितने भी अकाबरीन हैं उनसे आपने जिल्ली बुरूजी नबूवत साबित करनी है। अब वो इबारत सच्ची है या झूठी है, ये एक अलग बात है। सच्ची भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, लेकिन जिल्ली बुरूजी नबूवत तो साबित नहीं हो रहा। मामला तो यह है, अगर जिल्ली बुरूजी नबूवत साबित हो जाए तब आप जीते, अगर नहीं खामखा आप इबारतें पढ़ रहे हैं, अपना मुंह काला कर रहे हैं। इतनी ये तमाम बातें कौन पेश करेगा? ये क्यों नहीं पेश करते जी? हो सकता है कि पीर साहब तफसील नहीं सुनी ना, मैंने वो आपकी वो बहस सुनी है ना, मैंने वो उसका आपके वो वीडियो उनकी देखी है, लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपने खुद ही जब तस्लीम कर लिया कि ये इबादत जौन सी है ये हम इसे नहीं मानते, हम इसे झूठा समझते हैं। अच्छा इस्लाम साहब, मैं ना नीचे बैठ के आपने शाह वलीउल्लाह साहब में जौन सा एक मिनट रुके, मैं ना नीचे बैठ के काफी देर से सुन रहा था बात कंप्लीट और मुझे सारी बात की जो समझ आई है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे सारी बात की समझ ही आई है। वो उन्होंने अच्छा जी, उनकी बात कंप्लीट, और इस्लाम साहब की बात तो कंप्लीट होने देना, लेट हिम फिनिश। आखिरी 30 सेकंड 40 सेकंड में दोबारा वही बात रिपीट कर रहे हैं ना, अगेन रिपीट टू रिपीट। नहीं, वो जो जाहिद अस्कानी साहब ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि इबादत के, अब उन्होंने तो इबादत पेश की, आप तो या तो कहते कि उसका इबादत का मफहूम डिफरेंट है, तो फिर तो बात आपकी बात पे जाएगा। आपने कहा ये इबादत ही झूठी है, और जब एक इबादत को आपने झूठा कह दिया है तो बस का मतलब वही आप देखें ना, ये फिर दोबारा आप वही रिपीट कर रहे हैं ना अफजाल भाई, ये 4 बार वही रिपीट कर रहे हैं ना एक ही बात को। तो ये बात तो मैंने सुन ली है पहले 4 बार, तो इसी के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ कि नीचे बैठ के जो मैंने समझा है बात को, वो बात ये है कि वहां पे 2 बातें हुई हैं, दो इबारतें पेश हुई हैं। एक इबारत जो जिल्ली बुरूजी नबूवत उन्होंने साबित करने के लिए पेश की है, वहां से जिल्ली और बुरूजी नबूवत साबित नहीं हुई, बात होगी वहीं पे खत्म, यानी कि मुंह काला हो गया उनका, जिल्ली बुरूजी नबूवत साबित नहीं हो सकी। दूसरी इबारत थी वहां पे कि शाह वलीउल्लाह जो है उन्होंने रोजा मुबारक पे जाके जो है बात की है, डायरेक्ट हम कलाम हुए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये इबारत जो है ये इन्होंने कहा जी वो झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके ऊपर फिर पूरी तफसील भी उन्होंने बताई है। अब ये 2 चीजें हैं, आप फिर बार बार जा रहे हैं जिल्ली बुरूजी नबूवत, जिल्ली बुरूजी नबूवत, जिल्ली बुरूजी नबूवत, भाई जिल्ली बुरूजी नबूवत तो साबित वो कर ही नहीं पाए ना। और जिस इबारत को झूठ कहा है वो इबारत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे खड़े होकर डायरेक्ट उनसे बात करने की, ये इबारत झूठ है। ये जो भाई साहब हैं शायद इन्होंने बात को सुना नहीं, उन्होंने कहा कि वो उनके रोजे मुबारक पे जाके उनसे फयूज हासिल किया, उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने
उन्हें हिस्सा दिया है, ये वो बात हो रही थी। अच्छा, मैं ना इसको अलग डायरेक्ट बात नहीं कर सकता कोई बंदा, इस तरह मीर भाई के अपना मौकफ देने की कोशिश कर दी है अबू बकर मीर भाई, उन्होंने कहा कि ये जो इबादत है ये झूठी है, ये ठीक है, ठीक है, इस्लाम में नहीं देखा तो शाह वली अल्लाह पे उन्होंने इतराज ठीक है, ये इसको इस तरह समझ लें इस्लाम भाई कि अगर कोई बंदा आता है हमारे सामने, हालांकि हमारी लाइव का ये डेकोरम नहीं है और ना हम इस चीज़ को यहाँ पे प्रमोट करते हैं, कि एक बंदा आता है वो कश्ती नूह की तहरीर रखता है हमारे सामने और कहता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखें कि मिर्ज़ा साहब को 10 माह तक अमल हुआ। उससे पहली बात नहीं करता वो, ना 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 ना, वो नहीं करनी। इसी बात के ऊपर जोर दिए जाता है, देखो हमल हुआ है, देखो लिखा है हमल हुआ है, हमल हुआ है, और आप उसके सामने लाख दुहाई देंगे कि नहीं देखो वहां पे लिखा हुआ है सारे के रंग में, ना ना ना, ये बात नहीं करनी। हाँ, तो प्लीज इसको इसी तरह से अंडरस्टैंड कर ले। हम तो मेरे ख्याल से काफी लोगों ने समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपकी बात सुई वही पे अटकी हुई है, तो मेरे ख्याल चले शायद इस तरह से बेहतर समझे आप। अगर मैं कहता हूँ कि मिर्जा साहब ने ये इबादत झूठी लिखी है तो फिर आप उस पर एतराज खड़ा कर सकते हैं जी कि हाँ भाई आप कि ये झूठ लिखा है, उन्होंने झूठ बोला है। वो कह रहे हैं कि वो इबादत झूठी है, वो उन्होंने जो लिखा है वो झूठ बोला उन्होंने। आपको बात की नोयत की समझ नहीं आ रही, आप अपनी तरफ से वो मैं को मिर्जा साहब ने जो बात की है मैं उसको अगर वो हमारे मुरब्बियान या मैं उसका कोई फाहम दे रहा हूँ तो वो एक अलग बात है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जब मैं ये कहता हूँ कि मिर्जा साहब ने बात यहाँ पे झूठ लिखी है और उनकी किताब में झूठी बातें लिखी हैं, तो फिर वो एक अलग बात है। ये वो जाहिद अस्कानी साहब की बात से ये वो बताना चाह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो झूठी इबादत है, वो झूठ लिखा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक में जाकर कोई नहीं बात कर सकता। अच्छा इस्लाम भाई, आप एक बात को थोड़ा साबित कर देंगे? इस्लाम भाई शायद फिर बात रिपीट हो रही है ना, हम इतनी बात रिपीट करने की इजाजत देते नहीं है। बात ही वाली है कि इस्लाम भाई क्या आप पीर साहब के ये अल्फाज दिखा सकते हैं कि जी उन्होंने उनका नाम लेके ये कहा हो कि जी उन्होंने गलत लिखा है? ठीक है, पहली बात है कि पीर साहब की आपने पूरी गुफ्तगू सुनी नहीं है। पीर साहब ने ये बात कही कि उन्होंने मुझे स्कैन ही पेश नहीं किया। शुरू से सुन रहा था आप बात। इस्लाम भाई मौका देना, जरा मौका दे ना इस्लाम भाई मौका दे ना, इस्लाम भाई मौका देना, मौका तो दे पहले ना इस्लाम भाई, थोड़ा मौका तो देना यार इस्लाम साहब। इस्लाम भाई मौका दिया करे ना। हाँ, ये कोई जवाब साहब की ब्रोड नहीं है कि आप आएंगे बोलते जाएंगे, आपको काफी देर से सुन रहे हैं। पहली बात तो ये वाली है कि पीर साहब ने 2 से 3 चीजें क्लियर की हैं। उन्होंने कहा है कि फतेह इस्लाम साहब ने सबसे पहला झूठ तो ये बोला कि ना तो किताब बताई ही नहीं सिरे से। किताब किसने लिखी, किस मुरीद ने अगर लिखी है, पीर साहब को वो भी नहीं बताया गया। अगर शाह साहब ने खुद किताब लिखी है वो भी पीर साहब को नहीं बताया गया। पीर साहब को वो पेज नंबर भी बड़ी मुश्किल से बताया गया, उससे पिछला पेज नंबर भी बड़ी मुश्किल से बताया गया। शायद ये बात आप भूल गए हैं। और दूसरी बात ये वाली है कि पीर साहब को अगर आपने पहले कभी सुना हो तो आपको पता होना चाहिए कि पीर साहब डायरेक्ट किसी के ऊपर अटैक नहीं करते। अगर पीर साहब ने ये अल्फाज कहे भी होंगे तो पीर साहब ने ये नहीं कहा होगा कि उस बंदे ने, शाह साहब ने गलत लिखा, ठीक है ना। पीर साहब ने ये कहा होगा कि ये इबारत गलत लिखी हुई है। और दूसरी बात है, पीर साहब को ये इल्म ही नहीं है कि ये उनके मरीद नहीं हो सकता लिखी हो। पीर साहब को तो आपके फतेह इस्लाम साहब ने, जैसे आपकी जमात करती है कि स्कैन देती नहीं है, जैसे लतीफ़ मीर साहब जो से माइंड रोस्टर साहब जो वो भी कोई भी हवाला नहीं देते, पढ़ते जाते हैं लेकिन कोई चीज देते नहीं है आगे से। इस वजह से आपको पीर साहब की मुकम्मल बात को पहले सुनना होगा, समझना होगा, उसके बाद जाके उसके ऊपर आपको गुफ्तगू करनी होगी। अच्छा, मुझे 10 सेकंड चाहिए सिर्फ। देखें ज़ीशान साहब, आपने जो बात की 100% दुरुस्त बात की। मैं वहां पर फरियाद करता रहा, भाई आप मुझे पूरी इबारत दे दो। इबारत शुरू होता है, मैं जब मदीना मुनव्वरा 3 दिन बाद पहुंचा। ये कौन है जो पहुंचा है? मैं। चूंकि किताब उनकी है तो ये लाजमन खुद होंगे। भाई मुमकिन है कि खुद है, मुमकिन है कि कोई किस्सा बयान कर रहे हैं। दोनों एहतिमालात हैं या नहीं? या उलिल अल्बसार, खुद जरा सोचो, कोई रजुल रशीद है नहीं। भाई मैं लिख रहा हूं, एक किताब है मेरी, उसमें मैं 100 कहानियां लिख देता हूं, कई हदीसें उसमें कोट करता हूं, कई आयात के जो है वो तर्जुम बता देता हूं। आप ये कह दें कि ये आस्कानी खुद अपने बारे में कह रहा है, हो सकता है आपकी बात दुरुस्त हो, लेकिन किस दलील से कह रहे हो सकता है किसी और की कहानी में लिख रहा हूं। मैंने जब ये कहा था कि यहां लफ्ज मैं से शुरू है, मैं जब पहुंचा,
10वां मुशाहिदा मैं कौन है, इसकी वजाहत तो होनी चाहिए। कहते शाह वलीउल्लाह खुद है। मैंने कैसे, क्योंकि किताब उनकी है। भाई जो मेरी किताब है, क्या मेरी किताब में मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा, कोई और कहानी नहीं लिखूंगा, किसी का किस्सा नहीं लिखूंगा? जरा खुद सोचिए। लेकिन फिर भी मैंने इस बात को मान के आगे चले वही है। और मैंने यही कहा कि ये इबारत, ये मतन गलत है, ये मतन गलत है। ये भी मैंने कहा कि इस पे कुफर का और एक लंबी, आप अगर उसको देखेंगे सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि वो मुरब्बी कितने बेबस हो गए हैं। इनको समझा किस बात पे कुफर, वो मुझे कह रहे थे कुफर का फतवा दे दो। मैंने उनको ये साबित किया, बेबस हुए कि इस पे कुफर का फतवा नहीं लगता। कुफर का फतवा कब लगता है ये भी मैंने बताया, सारा कुछ। लेकिन उन तमाम चीजों को छोड़ के 7 सेकंड का वो पेश कर रहा है। वजह इससे साफ जाहिर है कि वो गलत बयानी कर रहा है, खयानत से काम ले रहा है। और अबू बकर भाई, आपने जो कहा कि 2 इबारतें नहीं, आप गलत समझे। 2 इबारत नहीं बल्कि इबारत एक ही पेश की गई, उसी में अड़ंगा लग गया, उसी में साबित नहीं हुआ और उसी में वो चिल्लाने लगे। एक ही इबारत, 10वां मुशाहिदा। जी ये अब जाहिद अस्कानी साहब ने खुद बता दिया कि उस इबारत में मैं का लफ्ज है, और मैं, या तो फिर शाह वली साहब ने उस मैं की वजाहत की होगी कि वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है, या फिर उन्होंने अगर अपनी किताब में मैं कहा है तो मैं का मतलब तो फिर मैं ही हो सकता, और तो कोई नहीं हो सकता। और वो कह रहे हैं कि यार ये इबारत जौन सी है, ये या तो ये झूठ है या जौन सा उस पे वो से सकते क्या दे। तो फिर ठीक है, तो फिर यही मैंने बताया कि अफजल वड़ाइस साहब को क्या उसमें दिक्कत पेश आई है कि वो कह रहे हैं कि वो, चले शुक्र है आप पहुंचे तो सही मौके के ऊपर, देर आए दुरुस्त आए, आप कहीं ना कहीं आपको मनवा लिया हमने कि अब आपके पॉइंट के ऊपर पहुंचे। आपको एवं नाराज होंदे हो, जरूरी नहीं भी हर बुजुर्ग नू सारे फिरके मनन हो सकता, पीर साहब उन बुजुर्गों नू मानते ही ना हो, ये क्या बात है, आप झगड़ते हो। नहीं नासिर भाई बात ये नहीं है, नासिर भाई बात ये नहीं है, बात ये वाली कि इस्लाम साहब अब लास्ट पे ना कहीं जाके सही पॉइंट के ऊपर पहुंचे हैं कि भाई वो इबारत जितनी देर तक मुकम्मल पेश नहीं की गई थी उसमें तो वो सारा डाउटफुल था। जीशान साहब, नासिर साहब ने मौका दे दियो, उन्हें वेखो ना फिरका वारियत दा थोड़ा मारना सी, उन्हें कैसा मौका वेख्या, खाली जगह उन्हें वेखी है, विच उन्हें फिरका वारियत दा थोड़ा वाड़िया है। नासिर साहब तुसी टाइम तुहानू पूरा नहीं ना दिता जीशान साहब ने, तुसी एक बारी पूरे 3 मिनट लैके ते बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, चकड़ालवी और फिरके मेरे ते नहीं इलम विच आए। चकड़ालवी पहली बारी इत्थे मैं ना बराडां ते सुनिया, ये सारियां दी एक बारी गर्दान पूरी करिया जी नासिर साहब, तुहाडी मेहरबानी। 3 मिनट जे पूरे तुहाडे कोल। सॉरी यार, तो माइंड कीता ते मैं वापस गल ले लेना। मैं आख्या नहीं, मैं माइंड नहीं कीता, मैं माइंड नहीं कीता। अल्लाह दा कुरान जिहड़ा ना उन्हें मना कीता है कि फिरका बनाना ही नहीं। ते जे असी फिरका वारियत दी करांगे ना तशहीर, पीर साहब ने ना, पीर साहब नो की गुजारिश की है कि कोई फतवा ना देन, ठीक है। वो क्यों गुजारिश की थी फतवा ना देन, ਇਹਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਵਾਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਗਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਫਤਵੇ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਮਕਤਬ ਫਿਕਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਲਝ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਕਸਦ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮੌਜੂਆਤ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹਾਸਲ ਵਸੂਲ ਹੋਵੇ ਉਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਨਾਜ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਫਰੀਕ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਜ਼ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ 12 ਜਾਂ 22 ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, अकल मेरी इतने फेल है। वो बुजुर्ग वो ने, वो आलम ही ने, लेकिन और मेरे तो ज्यादा अकल नहीं क्योंकि आलम ने जाहिर, मैं तो आप बे आलम नहीं वो आपसे लेकिन वो 2 वारी बोलने की बजाय वो कोई 12 वारी या 22 वारी बोलते हैं। किसी दिन मैनू ये समझा देन कि मुखालफ फरीक अगर साडे विच बैठा है
ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਗੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ। ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾੜ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਕਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਤਲਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਮਾਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਕੁ ਸੈਕਿੰਡ ਭਈ ਇਹ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਸਲਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਏਡੇ ਬੇਬੀ ਸਨ ਯਾਰ, ਉੱਥੇ 20 ਮਿੰਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਏ ਗਲਤ ਏ, ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਜੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਆਲਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਊਜ਼ੁਬਿल्लाह ਝੂਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੋੜ ਮਰਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਝਟਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। साहिल साहब, उन्होंने पंजाबी में बात की, मुकम्मल बात समझ में नहीं आई, जितनी समझ आई तो बता देता हूँ। कोई बात नहीं, कोई खास गल नहीं, कोई गल नहीं, जितना समझ आया तो बता देता हूँ। मुझे ये समझ आया कि ये कह रहे हैं कि ये आलम बंदे हैं और क्या इनको नहीं मालूम कि ये शाह की किताब है। भाई सबसे पहली बात है कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ। आप मुझे आलिम कहें, कल आप मुझे पीर साहब मैंने ये बात नहीं की, पीर साहब गलत कह रहे हैं। ये देखे बात करने दे ना, करने दे। मैं एक पीर साहब मैंने नहीं ऐसी बात की, मैं तो नहीं, मेरा मौजू और था, आप किसी के साथ चलो इनको कंप्लीट करने दे, अफजल भाई इनको कंप्लीट करने दे। असल में आपको शायद भी मुगालता है, मैं आपका जवाब नहीं दे रहा, नासिर जी का जवाब दे रहा हूँ। जो अभी इन्होंने बात की कि पीर साहब को नहीं मालूम कि वो शाह वलीउल्लाह की किताब है, ये इतना नहीं मालूम, आलिम बंदे हैं। मैं समझा ये मुझे कह रहे हैं, हो सकता है कि पंजाबी में उन्होंने कुछ और किसी और को कहा हो। आपकी बात और यही बात है जो आप कर रहे हैं। हाँ, तो भाई सबसे पहली बात यह कि मैं आलिम नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ। दूसरी बात, दुनिया में कितने उलमा हैं, कितने मुज्तहिदीन हैं, सबको मुझे मालूम होना चाहिए, जरूरी नहीं। हाँ, नाम सुना है, शाह वलीउल्लाह की पूरी किताबें मैंने पढ़ी है नहीं? कितने उलमाए नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी है। मैंने अगर पढ़ी हुई है तो कुरान और अहादीस ये तो पढ़ी हुई है, कुछ इधर उधर जो है सरसरी चीजें देखी हुई हैं, लेकिन इनको मुकम्मल गिलाफ टू गिलाफ कोई किसी की किताब मैंने पढ़ी है शाह वलीउल्लाह की? नहीं। और आप यकीन करें, ये जो फियूज अल हरमैन, ये मैं पहली मर्तबा ही सुन रहा हूँ इधर टिकटॉक में। क्या मेरा यही काम था वहाँ मदरसे में फियूज अल हरमैन पढ़ना या कुरान और हदीस हिफ्ज करना? भाई वहाँ फियूज अल हरमैन नहीं पढ़ाते, तो इसलिए मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, जब एक सामने बात आती है कि आपके आलिम, भाई इंसाफ तो होना चाहिए, हम हैं मुसलमान, हमें इंसाफ पसंद। भाई वाकईतन क्या हमारे उलमा ने भी ऐसा लिखा हुआ, हमारे बड़ों ने भी ऐसा लिखा हुआ है, तो इनकी क्या गलती है? इनको हम लट क्यों मार रहे हैं? किस बात पे लट मार रहे हैं? हमारा जो इतना बड़ा आलिम दीन है, शाह वलीउल्लाह मारूफ है, मुहद्दिस देहलवी, ये तो मैं जानता हूं, उन्होंने जिल्ली बुरूजी नबूवत साबित किया हुआ है। तो मिर्जा जी हमारे लिए तो कुछ भी नहीं उनके सामने। तो मिर्जा जी ने अगर कर दिया, क्या हुआ? ठीक है, लाओ देखते हैं, क्योंकि हमसे वो बेहतर दलाइल वो रखते हैं। जब हम देखेंगे ना कुरान की दलील, ना हदीस में कोई हदीस कोई पेश किया, ना ही जिल्ली बुरूजी नबूवत जारी है बताया, एक अपना कहानी बता रहे हैं या किसी का कि मैं वहां गया था, मेरे साथ ये हुआ था। इससे और जिल्ली बुरूजी नबूवत का क्या तल्लुक है? हम मुतमईन हुए कि हमारे बड़े ने ऐसा नहीं कहा। अब ये कहानी है, आप इसको मनवाने के लिए रज़ी अल्लाह अन्हु, दूसरी जगह सुअरों से बदतर है, दूसरी जगह उलमा कुत्तों और सूरों से बदतर है, लेकिन यहां पर आप समझ रहे हैं कि यहां आपको कोई कुंडा मिल रहा है। यहां क्या कहते हैं? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या वो सहाबी था? नहीं, कोई सहाबी नहीं था। तो ये जो आप जोर दे रहे हैं खामखा का, खैर, तो ये है बात मेरे भाई, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक कहानी है, एक इंसान सुना देता है, उसमें वो कोई हुज्जत नहीं होता मेरे लिए। कुरान और हदीस से वो साबित है
हुज्जत है, साबित नहीं है, मैं उसको रद्द करूंगा। इससे गलत अकायद जो जन्म ले रहे हैं वो होने नहीं दूंगा। तेरे साथ बड़ा ये हुआ है, बीबी फातिमा के साथ नहीं हुआ, नहीं हुआ तेरे साथ, मुंह पे कहूंगा जी। जी नासिर भाई कुछ कहना चाहते हो? जी बस ਅਸੀਂ जी कुछ नहीं कहना चाहते। इस्लाम भाई ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਗੱਲ? जी मैंने तो, उन्होंने तो अपना मौकफ दे दिया, वो उससे साफ साफ जाहिर होता है कि जो मैंने स्टेटमेंट रखी थी वो ठीक है। फिर ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਨੇ ਦੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਵਾ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਿ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਨਬੂਵਤ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੱਲੀ ਬਰੂਜ਼ੀ ਕਰਕੇ? ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਸਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ। जी जितनी मैंने उनकी सुनी है ब्रॉड, वो कहते हैं कि हम वो कुरान और हदीस से भी हवाले देंगे, लेकिन पहले आपको बुजुर्गान दीन से बताएंगे आपको, फिर उसके बाद कुरान और हदीस से देंगे। तो वो आप वेट करें, जब उनके आएंगे वाले के टाइम तो वो बता देंगे उसमें। भाई ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ को सुनाएंगे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸੁਣਾਓ। नहीं मैं भी उन्हीं से सुनूंगा ना, मैं उन्हीं से सीखूंगा तो आपको सिखाऊंगा। यार बाबे आदम तो लाके ते जिन्ने भी नबी ने आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बरूजी ने, ठीक है, क्योंकि वो तो बाबा नासिर साहब इस्लाम जिंदाबाद भाई, इस्लाम जिंदाबाद भाई। आप कह रहे हैं कि आप ज़िल्ली बरूजी नबूवत के ज़िमन में आप उनसे सीखेंगे फिर हमें बताएंगे, तो आप अभी तक मिर्ज़ा साहब को ज़िल्ली बरूजी नबी मानते हैं, तो बगैर जाने हुए आप उनको माने बैठे हैं? जी मैंने वो तो हवाले मांग रहे हैं ना, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्टली तो हम इस चीज़ को मानते हैं, लेकिन अगर वो हवाला मांग रहे हैं, नंबर मांग रहे हैं, कुरान और हदीस का रेफरेंस मांग रहे हैं, ये वो मांग रहे हैं, तो मैं तो ना हाफ़िज़ कुरान हूँ, ना मैं कुरान करीम का मैंने तर्जुमे से बस पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इसका वो तो नहीं आपको बता सकता ना कौन सी आयत कहाँ पे क्या उसका वो है, तफसीर है क्या उसकी वो है, वो तो वो हमारे मुरब्बियान ही बता सकते हैं या हमारी ब्रॉड पे वो बताते हैं। अगर आप मिर्जा साहब को नबी और रसूल की दलील मांगते हैं तो वो भी वो देते हैं। अब आपने मुझसे स्पेशली लेनी है तो वो उसके लिए तो मैं नहीं हूं, मैं उसके लिए तो सूटेबल नहीं हूं आपका देने के इसके हिसाब से। लेकिन अगर कोई बात की जाए तो आप दफा कर सकते हैं, क्या ख्याल है? जी मैंने तो कोई दफा नहीं किया, वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, मैंने तो अफजल बड़ाई साहब की स्टेटमेंट पे कहा है कि उन्होंने शुरू में कहा कि हमने वो जो लगाया उन्होंने उस पर उन्होंने बहस किया, मैंने तो कोई दफा नहीं किया किसी बात का भी था। ठीक है साहब, आप कल वहां पे गुफ्तगू करते आए हैं, अगर क्योंकि मैंने पहले भी जाहिद अस्कानी साहब से एक बार सवाल किया था, उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका, तो वो मैं पूछ सकता हूँ अगर आप को मिर्जा साहब के अलावा अगर कुछ टॉपिक पर बात करनी है। अच्छा वो नासिर भाई चले गए हैं, मैंने उनके लिए थोड़ी सी बात करनी थी कि वो कह रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी नबी रसूल थे वो सारे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरूज थे या बरूजी नबी थे, इस तरह करके उन्होंने बात किया। तो मैं उनको कह रहा था कि देखें कि आप वो बात कर गए हैं जो आगे थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कही थी ना, जो कमरुल अंबिया की बात कर ली थी। कमरुल अंबिया ने ये बात बड़ी वाज़ेह और वसूख के साथ लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ इबारत। वो कहते हैं जी, और जाहिर है कि ऐसी नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मुमकिन ना थी, क्योंकि आपसे पहले कोई ऐसा शख्स ना गुजरा जिसकी कामिल इत्बा की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से नबूवत मिल सके, और ना कुरान करीम से पहले कोई ऐसी किताब थी जिस पर पूरे तौर पर कारबंद होने से इंसान नबूवत का दर्जा हासिल कर सके।
یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حقیقی اور مستقل نبی تو ہوتے رہے مگر ذلی نبی کوئی نہ ہوا. تو ایسی بات نہ کیا کریں جو آپ کے اپنے عقائد کے برخلاف ہو, جو آپ کی جو ہے نا وہ کابرین جو ہیں وہ ان کی زد میں آ جائیں. جزاک اللہ. جی چلے گئے تو میں سوچ سے گل اتنے کنکلوڈ کر دیتا, ختم کر دیتا. جی کہڑی گل کہہ رہے